Ибраим, а где все остальные? صح Юлия ли أسجح آلي؟ Да, потихоньку Абахку бьезришь, нашел. А, сейчас я тогда пойду их позову. Закуска, ибн водка. О, Владимир Зеленский к нам пожаловал. Игорь к нам Машо, пожаловал. Машо, Владимир Зеленский, Машо, ветеран. Marshall do masagi Marshall مولا مكش أيوة حتى يزق مكشو مسري Бек, бек, бек тушен. Буду тебе. لا ده سه باركي هوكسو هوك هاي إبراهيم صدق شو قال ميجر شو جنيروي باركي وينا وخلق برود ببيت شو ما اشت خي عاش مكسو صدق شو قال دومت يا وجيك ورد هذه ومت كده جيم ومت كري ورد يقول لي هتباركي سون سنو استنى وقا ورقة باركي وخذ بكذا ما Хасия Бога, что жинбим. Ибрahim, Тоже Машо. смотрите, идешь, он пойдет, да, уж. Сейчас забыл время посмотреть. تانا تيما جوهر مياتسوي Там, значит, тем, чем мы, ها нормально, актуальная ها тема, любая тема, пойдем, ну, дикарю, пойдем, тема. جوهر مين ده مصدر ابريل دوات بيرو دوات بيرو الشي مصدر قالوا يروكسون دي الواشكا دوات какое-то число дари جوهر مين ده 21 апреля, да? شو ده شغلك كله Что победили? Что вероломное убийство اكيد ما нашего президента. وكيرين سو 10 متر نيجا تون دينر يعني دول داتا ياتي اكيد سبيشال دينسن خلتي مو خلتي شيء بلان خيردوتي سبيشال داتا خيردو على سخيتون داتا بدر احتمال توجه نكاش دراز نسمة سلواي اتس داتا نسدل خيردوك يا يمينك داتا يعني دو مش ايش تم بد يعني دول اخوتي اللي داونلود اني مش بخش بخليش مش تاسو تشاين ادو زي سو بدني ادو ايش خيردوك مساء مرصودو بيستك خيل شو دي عتباكنش تخطعني ديستخلش عشدر ومارش راديو شو هنس ويوقت ويبارتي شو دولا Чеченской демократической партии. Kelçuya çerk, marşal düşük, marşa doğru şu ve zoğundur. Dog sena doğuş, haçuyan şun, orez düşün, dal doğru şu, dal barsak boylu. Xaz nizam var biyaş, dal qiyadist xuluş ve noşa aydla, iş dahur doğru. Добро пожаловать, welcome. نوخشي ما هر دوات اندو خلويش شو يش بخلويش شو لا نوخشي وقت نوخشي وقت ال في قوما دوش هندالش نوخشي مخ وانا تن نوخشي وقت اليت ديش نوخشي ليلر هندالش نوخشي حلا مو باش وتانا بعد قالش تنك مخ اللي يزا خوردو شو اشترات ديش دويا هاو تن نوخشي وقت اولي دو في ليلر ثم نقولش سيلر يز ويقوم سيلر يز ما دي خلوكي Отбиет, что хоть темер.
Маршал Зумасага. Маршал. Дешер, те, мойер, хайон. Нагаса цавис, кульшваса, напомните, Илюгайс буквально, Эльдуй. Дешер, йол тем, совет айдол долшана, вой мелдик айна, мо айна, вой нхуш до цайол момент суна, чо балдик ди, штаган ли сорти хаш, сухен хил сорт, зажимал парстодер, амбаду, ничего не изменилось, Эйлорос, в плане того, что خنان قيشار بقيشار قيشار اشتهر مقال وج مقال بوستار شانيو بقيشار دوش تو قميوس خزرسون طون ليش دينا صا إزمنينياس يسوي عيدل دوش خل ثاني هم عليشا ساي بولخا ويتش روبرت دريدسون حتى ووش شو ديك دوي غودوي هم دي سيشا سرا فندر تخن вообще висхل лишас. И совет хайда угар бюлш долшайна нах бистхулиш. Митинг сейчас. Совет хайдал долшайна. Представьте, в 60-х годах, 70-х годах, Таган Сандердо, где-то это был 76-й год. Назра нере меумескер инсдаксайолсон сега yok mитинг хальца движение сега шорт нах чубух цасбеш лозабеш инс шал бقي хилер шпуй куча бела сандык да дизи ихил шена сачо yok о ер сега нах рейс бош да са уман я сейчас точно не помню, но я помню, что чо докна барвей урмер лулар урмер нах волшал бет лушцик голый мах дабош да Йоктом Шволшах и Черцига, то на Хуйлер я уже не помню, потому что Берхелер тоже я там своими детскими делами занимался. Ну, царь Дючхена, я помню. Таган, ну, примерно, если представить, лет по 20, по 30, молодежь, Волшах и Честь, Халбелш, движение Эрцега, сейчас я не помню. Ну, типа как Черкасы и Ростовской области, Сан-Сапалбак сега, Вюш, Вокс, Чулш, Иштаумшнах сега, Харту, Самеган. Ну, Степан, дополните дърс и хондаци, вършим, дяхна дариза, и вършим дивич дари, чува. И цаму дари, и хома, سخينا بولشة سوال كيجي بولشانا سوال بقي بولشانا يدقدوش هم شدوش خوش هما دوين إذا حاستا ديتر وي تشوحا دات إشتا أكتبيونك وولش غين عجو أكتبيونك خلا لار هونا بيرو واقع لار هون بيانير وولش غين بيرو والار هون بيانير داق كمسمول وولش غين عيش در إذا سنبادك بيش كمسمول تساويحقر سير ну, ишта партийный партия валуш, вала партия волша вор, ну факт, это на уцу строгий хума дариза пророссийский, настолько пророссийский денирвоих и in СССР еркис даже 16 республик Ербошуса и 15 алар или 16 не слушающие, но СССР yok еркидат ша ел гуна мялил даже Прибалтик прихватить ешишта yok государство ерки с государство yok ха веш нохчали тях ара дола веш нохчал сибригат задяхки нах дуой эцрена динду дух беш сибригат забяхкин шайнин стахана يهم دقدوش والناخا اس ويش نوخشلي تاحا يحكم بوش اس ملو государство شيوكاحا ويش نوخشلي تاحا چق دولر خو اس خير لامز ده موجيش ده سر ماجدك شتاق در قدك در نو نوخشلي تاحا ملو республик خالخا سر уважать деш самбеш старший брат Бош иштамелен метя армия дохши шибашки дохши институт адала студент бала я чудухкен дала чуах дала мична
вещь нохчали дамилош тоже يحكم كلير كون اسمان تعدات داخل сравнить дальше да инстаган мелдиза междик что я меллил аго свободный ду един лило и меллил аго датишца دخيات سوقا يدين ليلو دات عن ملوك ليلو يش يوحا دات قدك دو نو فاكت تون ينوخشل داليل واش دات يخلش يحكام بات يا سول دنيا دات ينوخشل ليتsa دات وتسو بريرسيتسكي دوش اتخينا حلقي اندول بيش نوخشل تسديتير ويا اتخنا دات اي 5 سكوند نوخشل واقع سويا اتس ادمل بوش هما واقع سنتان يشوشيتsa دات وي يا ويخ ويش تغا واتس يلول خواتsa بيش ويخ نير ناخца بيش ويخ تا وياتسوي вроде бы 1500 междик дуя قدك дуя един лило мерша дуя эсдинуа беш хуйо кан бути воли уэлока эс нохчла дош да свой далиршкана и целый империя да веш хум чака дош нахдаруя бух бош нахдару эс хуман та юхкам хлар вана веш нохчл адмал бош хуман та арада итхана артажим республик байцагализа حكومات صنع متع يوروبا запада قيشنا دات يبوسو بدين حلقة ديش صنع متع يحكم بوش دوتش دات ويغلات خزوما دات دوتش يبورشما دات ويغ وقوش تعتقى وات старший брат уж тага ват хульш يحكم بات وين настолько хитик ويس دين بوش دون هما دات и ويجح يخلط سخيرسن ويديلخ تيش خلط سخيرسن يوي نخشل يويش أدمر بوشتر هم يتع قاجد والكوي سندل وين كل شيء يحكم مع بعض سونشتر جويدا شين جوش دل أو وش بركل أو نيسا إلي دوريس خيلون сон содок мелвоса, жем бердул, что может ребенок помнить, я до сих пор помню, хрени валя. И тогда иман ламас дяшер, угар кезг, бутам саас, он иногда гашо хлопш марха, хлопш ишт, и совет айдал долшена, и итча долшена, суахадуичена, сейчас. И Казахстане, Эрда, Харшадикс, Вахадуичхена. Ассоциация, мне интересно это было. Модар Алиас, не буду сейчас лукавить. Мне интересно было. Другие еще Канбель, Барда, Иман Мумятилайн. Дас Нанс, Эллак, Дуй. Шуцухаен Айна, Шуцухаен Гараяцар, Важаяцар. Хан бе башал дас, дюнян чайок, шел хан технологии, снох зависит дешумш дас. Не особенно, а именно. Ой, ночи. Дас нанс бог лег дилан ладуа диес. Сах хисл шум дас. Ну хисдел таган қи муэрдеринс. قي أرج زامي خمني خواتي نقوي قومن اس مور مجگي شي مصر شي سار وانت علاتين зол тазар практически просто цветочки оказались по сравнению с сегодняшним днем. Я сам возразить думаю, ты хай лучше говори еще отсухен печь почалки говори сейчас. Тела сон сам почалки восел со es urmio so idanu I uram bui so urmio sei dotrish se hensam boch buish saber stamte da bol vish sats she sa ojelos da bol son hensal erk sei sa tonles dina huik sa ma ay bo sa was hatawwa barkal ищ собой кому он нужен где-то не можешь возразить. Агенс, ажа аскуза агенса укромах кауй, что сатин кашара за 3 года
машина, совоз, нарушить, и че, ну, я не хулиган, я не в том возрасте, чтобы седая голова с пролысиной, с бородой седой. Мне не подобает там хулиганить. Но надо газ, а знак или я где-то стану, и полицейский хата бой машина. Вау, сят, ой, садедика, дуэль. Туда-сюда, короче, кирч, дагу, и ты вы стали под знак, ну, туда-сюда, нарушение, он уже. Оставим, весь сколь, я, ну, был невнимательный, все, сейчас я отъеду туда-сюда. Сам штраф выписывать свеж. Он мог мне выписать, там, я не знаю, 20-30 долларов штрафа. Конкретизировать дело. В частности, Да, да. Не, все, я понял. Опять меня понесло. В общем, что Алвия, куда лишь Дина, ничего не изменилось, только хуже стало. При советской власти, говорится, анекдот, что кухня чуахайби, без хульш басар, и то розетку даже рукой прикладывали, сучаса прослушки мяч. Представь, сухая нахиллак дует, это 60-е, 50-е, 70-е, 80-е уже проще стало немножко после Олимпиады. Тоган из палбуквы из России почал кахаевой ночи чухай. Ну как можно так жить, да? Настолько затюркали этот наш народ, который прошел через, я не знаю, такое, там, через ад прошел наш народ. Если он есть этот ад, то его чеченцы прошли как минимум раз 100. Сочетная ношена, шварт дис, просто аудио дует, садах дует, художественную литературу превращается в монолог. تعليم политика, هما إبراهيم تيم دنيا هدوء وكل شدو. Ну, позволь, совсем обычно актуальные. Там, прожим был галдеях, нагар разно перебудется дешбашбац, был исламские государства, дахитушбаш, шариат, дахитушбаш, бусубдин хайкушбаш, одунен чапаран сунна тебе, когда декшеш, هم دوش شنخیه شده تشش قابل دیر دوش شدت بوش خیلی شش ممنخه شاشة демократч будет политический обозреватель, что еще политический блогер, что еще все-таки в группе что там антиволчаю оказалось бы хума децфер, но мелчо суете даюлила полностью. Аха ше бол муалный ше передачный ше шайскому того хуши. Бадыгич позитивно хум децер ли лог сарезне. Такичо аудал хум нашлючдет. Интелта ديتن تخيل دولهم نش وش مدر اشتواها دول شتان ايغم ديك دو إز اشتان ما ايغم سرازو بيلغل ديلا قيا عدلنا كودو يحيو وش دا دحول دينا خير هدر دات اشتون دو خير هنسي ليه لوگ اشت شونا وش مدو إز مو قيتا مو غو يوخ دونين هواتر اشت اشالوانش اشتكي بريتروين مال زين عدو بريد عدو يوخ تر بيشبل إيش إنس لقوا بك شالوانش ما يتر ومتى تعديت سر دوغ أحدك ديت سر إمالو نحكي شونا إتدايوت قنس ويا إشت تناقم مال دشلا ويا إشتري دوغ وجاي كيفيرشن не чамел чуна дела орша букашт шалгончич мадаел короче положение укер монахия цошел грубо говоря да сашт
شونا اشتخيتر دوق ما شاء الله تنقوم أبو ما خليلا ليلش اشتوصل أقص تقن أو ديش ليش أنا وش قن أو ديش يتعشل ونشليل وشلشش وين اشتخيتر ده ترزشت وشون هخيتر دو بيلا خير تا ما سمعت فيزياء مش ما يتشدش والناخ تا общественный политический там движение шуката фигурировать дошел нахо массу за идею чух демократию шаш юх тахидек дүйч тахун лешли лошан чдот стичта шуна хиетер ял хиет сун es ist das через себя пропустить ты че исандулхум сун ишт гок ist вообще исан شلونش فلانغ يو تيشر واتر социальных يو شلونش تليل وشجع والجتات سونا ولا تبادر كلنا خيرس وندالش طول حول 25 лицемерч сен барк الله ещё والجа 26 век уже примерно حول دور 25 тön примерно херукас зи хулкцу нахуй коммента цеюта южа кой دعبيخ نق إبراهيم تيشم دعبيخ بس ونت أول كدو خان تخن ونت تخيت نجا اشتاق ديح جوالج absolutno ta rezo suatan und chen rez bote خوشا قطرس لتاني حلت ده unser Theater da Haus ich каждый интервью разное يقتل وش بيشتك فتابوت не выбрать بنا يربوك التعتوش إيش متيتش ده وخر شيء уже تدم ووشخ قتقوتي عتان وشو Хаза, говорит, Алжир, сколько был, скажем так, Молотона под оккупацией французы, не, итальянцы, Молотона, итальянцы оккупировали неркой Алжир, по-моему, или Марокко, я, может, путаю. Француз, Вера, Алжир, француз. Ну, Ливия, Эфиопия, видите, итальянцы. Алжир, Швеция, подъявим отсюда независимости от Галсевеля. Алжир, француз, Ливия, итальянцы, отсюда, Эфиопия, Ливия. Ну, они по времени, сколько лет они в оккупации находились? Веками или сколько они там были? Веками мцахилли, но 19 веке Корион отсюда. Я наблюдаю, представить отцултер и присутствующего из-за этого смело человечек мобильный царюш. Инцистига в кочевнике образует, как бы без присутствия вот этих цивилизованных там стран, да, которые тогда в роли империи как бы завоевывали какие-то вот эти территории. Уж Тухена, Цертига, Таимцен, Муэвдон, цивилизация, цивилизация, да, и там мота, мини, йоза, там, придек, шедек, цери. Египте, Аргичанши, non цивилизации. И канал Динаш, Ушбон, Кем Динаш, was bei uns, Alexandria, Melle Metsch Dinash, Ушбон, Алжирия, Француз, Бон, Меллиол издан, яш Меллиол Мшдаилансе, даже просто возьмем Южная Африка. Самая южная конечность Юки, Угарген. Сега, так, Голланд шел, Буры Олш, и потом Англо-Бурская война, 1898 год. Это когда англичане выиграли там, ЮАРМУ ехши гуштуквен. Представьте, благодаря кому?
Самое вечность Африки еще. Эх, почалки. Представьте. Европейские цивилизации и он себя. Серии мои. غاسق دقوش مهتق مهتون اشت مصو آياتي وحتاني داقم لو نسبة لروش Olk Amerikan şubah gerç bu Anglican şubah gerç bu oli Anglican Amerikan şubah kan salme met ya aldatser. Üç do za 20 kilometre da banser let hatsa dokser. Doklet. Afganistan'ın xiyar. Afganistan dik ayırır. Und als Amerikan sen oldirdir. Eseni taktam $1 trilyon потратили. Temşse beş atini ya ser ekonomik pромышленность skol şum stayvelşets Afganistan'ın huk dirdir ser. No horş qiyeç sehel şu dirdu. Daum dat. Gaske şaş behken şer datsabil hoker territori hayok. Şer gun ha melik hayakkan mı ok Anglican نقطة تريتوريا حبوا المدد أمريكان شعبك سريع وحوشر بوش مش خوشر بوش نبرت سريع باز يريد سر يتو أني دقوا يتصدين حين هون ويجا داير شو ما دوش يخردو أيش هو تريتوري حياق صياق أمريكانش أنجليش وين أجرجات يا شو ما بات لو غاز كبوك دايما شاشياق كل شو حياق سر يتورسي إيش حياق يتربو допустим Istanbul حياق برليوش контролировать يا سر план خل دايما на Эгейское море уйти оттуда на Средиземное море уйти حياق укулш сахл сер в этот момент просто англичане и французы они не согласились и таял сер вот ишь момент ветеран Алжири, Марокко, Италия, هم حقيني رخيون عشان они, допустим, не допустим, а так и есть оккупанты. И сейчас европейские почал, сейчас практически владели разные регионы Африки, ну, сейчас Средняя Азия, все они под влиянием были. Вот часть под Российской империей, другая там английская и так далее. Я сегодня смотрю, что еще Европа наводненная, ну, шум тебя дус хузаву, я просто смотрю, массана бу, и арбой бу, инцер, санхен оттуда вытягивали рабов, и все, что оттуда можно вытянуть, они вытягивали и вытягивают по сегодняшний день. Вы... Да. Це дикий чоловічок, бінем хойсманш. Испания голова там бус, Испания колония Халамяцу, Марокко и вот это точно, но скорее всего Испания колония Халамячу французский, но Алжир это была французская колония. Да, Вторая мировая война бьет через Алжир Халамячу. Так и Алжир сона французы там бинаме чувство бин Биндер, там бин аксо хуэлэртэ просто информация цаболчан. Французский флот, это алжирский порт, военный флот, короче, француз датдин, немцу ашна, но французский флот был в алжирском порту, военный флот. Ака из-за флота немческий аллах, дат англичанч, это алжирский порт, и французский флот, юхин, это эйтем. دي بولا نمش يوك فلوت فلاتيتك دي هادو دي هيك вот ишь цабол чар хайтадуй но это хен ну 1962 год 2000 год независимости Алжира но 60-й год олцер Африки видите свободы дух почалк там сколько стран дух десятки почалк 60 в конце 50-х начале 60-х годов освободились но уж стан аттин я холидуш und дальше
Португалии, Испании, Италии. Ветеран, дешево дала. Марокко была поделена между Испанией и Францией. Франция, Сейчас я сказал. خيتي سؤال إشتا تشيني ال إشتا شيكوش توتش تسونديل ال تخواتر سوتسونديل ху савек шхул сундел ха. Вот. Ну и германские колонии, но германские колонии после проигрыша Второй мировой войны дают. Португалия колония аж Ангола, допустим, Португалия фильм отцом согласовали. Масит почал колония, ну Россия колонии в Африке не было. Россия колония аж ой что гон хайш хаях тун тагенер иш сахлся рани Аляску отдали. Даже Сан-Франциско бог изи даже в одно время Америки Сан-Франциско и метик раз كخل بوش يرسون الياسكو كار دي قرخلوش امريكان شغودين актем более игена hayош юшти эпслу жутят сельсярами продали получается. Но у нас колония дахьят только Россия не отпустила свои колонии. Вот и колония России, но дахьят Россия как она перестанет существовать без колонии. А все уже колонии отпустили. Ветеран Владогар, бег мобильный. Понял, отключили меня. Ну, по звонку отключили. Бег мобильный. Сейчас царировство. Ну, что диск хорошо, я потом подключу. Самдил чучи, асдил чамдил чучи кварда, дон да цантакши цапластин кулиш. Хейцах уч салад ух сам олш уколш. Дик ветеран, дикие истории, это была. Маршал Хушин Масяга Российская колония в своей территории юридически. Дик Сахазар, юх Allah. Примерно, Хажан Ибраим, цик одна хет, давай, эмш боши, Маршал Хушин Масяга Асбоха Россия юридически превратила свои колонии в свои территории. Да, российская земля. И насчет Марокко, ветеран, даже и Марокко, колонии. В основном, конечно, полностью она стала колонией. На две части разделили. Там Франция была, и Испания. Испания получила часть Марокко. 1912 год, по 42 год, колонии Марокко, если на то. Испания колония Бая, Франция колония Бая. Испания там было, да, и Португалия еще там имела какие-то маленькие земельные части. Ветеран, тойзон, эсганту энца сомьёш эллек дас, тела четко не селерцу. Вот, ветеран, хазла, только русские превратили колонии свои земли, то есть прихватизировали в наглую, а Киев, европейский захватческий колонизатор Шмас, они их со временем развили, продвинули, обучили и так далее, и отпустили во свояси, независимое государство. Там развили, там, это неправильно, подача информации, колоночка. Нельзя так говорить, там было очень много крови пролито, ничего там не развили. А и Вьетнам, французская колония, после их ухода, пока они не ушли, пока американцы не пришли, Вьетнам, миллионами они их убивали, французы. Табана оставили после себя бардак. Потом туда американцы сунулись, тоже повоевали, и тоже ушли. Ну, а сбоку, да, там развили, там, и там дали, мадиц. Колонии никто не развивал. Но принесли свою культуру, да. Я что имел в виду? Что, по крайней мере, они ушли оттуда. Агайский мабаз добился, да, Лолкба, Да, они ушли, да, оставили, дали им свободу. Но, опять же, не так, без кровопролития это не происходило. Тамерлан Маалла Россину, они включили в состав государства свои колонии, дальше техиттен хилитер, а укар включить моя цариш. Вот, укар даться хилитер дальше. Нахица Россия моя все. Ушли-то как?
ветеран, опять как ушли? Это же не произошло, вот они сели там, скажем, да, Франция, Англия, и решили отпустить колонии. Не так произошло. Первая война, мировая война, распались эти империи, и колонии получили, как Советский Союз распадались империи. И эти колонии получали, да, свободу. Алжир, там бенивен, гушту там 1 миллион сов ишти вели хайван Алжир, больше миллиона так и так ходить, там за миллион умятсон, галвал там бусо, дук белла ища. Алжир, нах белла. Белла, дук белла. So галвал там дук белла. Постреляли пару раз, все, миллионы. А вот геноцид, дук белла сигат, вам бенасер. Даже до Италии, ну, допустим, кино, Италии, ну, допустим, Эфиопия, там бен Эритрея, Цикдук, Бел, Ливия, Италия, Ливия, колония, Бел, ويري أمار مختار يري ملوري تيجاخيل ولا إذا تانستميكي ألجيرسكي وي حلق بالخلق ما بيشخل اللي هوري ألجير هوري كاندو تمام ليبيا ليبي إيطاليان شدول ما بيشخل ليبي أخي لا إيطاليان شدول ما مش كيلو يرمي أتصوني كينش بوي Вам мори ветеран сонум так тебе Абдуллах. Не, ну та кино хазма я карицер, кино гиндак досон, и даже кинч юмя чусо, но Сона гина. актер тоже хорошо играет, дикий аккан. Вот, ну темш бинацер, кино ю. Асам Степан, ума элма цабой, но и информацию лучше надо ее правильно подавать, ну нет. Колонии мои, мать, темш бинацер, нах больше, лучше. Раз клило, что глили нашу царь, если вы начнете ковырять в этой истории. Не, как бы те колонии хилаешь, но це все равно та цивилизация, та человеческий нахуш, потому что... Ну это, блин, там уже такая, ну, скользкая дорога говорит о человечестве. Спорный вопрос. Аж человек. Развивать есть хлацер, колония, развивать есть, что там и промышленность, да, там дешевые, цыга сырье, цыга хилла, и дешевая рабочая сила мелбек, и цыги добавил школа, а, допустим, в Южной Африке где-то 16 миллионов, или сколько живет белых, допустим, и 2 раза больше черных. Представьте, допустим, Франция, перенаселенность, и люди уходили, цыги добавил, и колонии не развивали, может, а мяльо лерч кулхечен, ну, в городах кечен, ставишь развивать, я школасер. А сырье, конечно, не увозили уже. Все такое школасерье. Он школкил, хил, дальше глорияш. Вот, ну, плюсы, минусы, надо что тига, что одна бока. И Бремом не там принесли какие-то на то время еще технологии, да, я на Европе, это понятно, но это не значит, что они пришли, их там велком, ты лясь мабатишь, но опять же, они это все добивались через силу. Кабал цахил лакош, вот я говорю, что такое кабал цахил лакош, колония бешкалисты собирали, если они приносили туда технологии, опять же, чтобы своих, когда они завозят людей, для них строили дома, для них это нужно было, то есть колонизаторам это нужно было. Не ради этого населения, с Богом, и подача информации должна быть правильно, сами уматься больше. А то иногда такое мнение складывается, что европейские типа страны, у них там колонии просто жили, припеваешь, байна наш, французы, одарили на галку. Происходили экспедиции, расстреливали людей, местных аборигенов, коренных жителей. Ничего, они ничем не отличаются от Российской империи. Любой колонизатор всегда и убивает, только кровью можно захватить. Это ответственно. Но я хотел сказать, что они ушли. В современное время что-то они ушли. Здесь вообще я не пойму. Не, Степан, его опять перевернут до изуматься. Российская империя в этом случае очень отличается от европейских стран. Совсем там небо и земля. Российская империя, Мабахар Сана, не просто приходит, не просто тебя колонизирует, но и тебя руфифицирует, убивает твою национальность, объявляет твою землю своей землей, исконно русские земли Божьи. Вот чем отличается. А европейские колонии этого не было. Они приходили ради ресурсов. Например, возьмем Голландию.
Она пошла туда ради новых земель. И когда они попали в часть Африки, Голландия в 16 или 15 веке самая процветающая европейская страна, потому что оттуда привозили цитрунные яйца, продукцию. То есть фрукты все эти, которые Европа никогда не видела. Жил на одном хлебе, сыре. И торговля развивательная цель. То есть они шли, колонии шли, чтобы ради ресурсов. А Россия приходит не ради ресурсов, и ради твоей земли, чтобы тебя отобрать. И твою национальность уничтожить. Вот чем отличается Российская империя от других империй. И разница. Но российская это все-таки подлее, потому что Амалар, они не просто за ресурсами приходят, они еще хотят воспитать местно и сделать их своими конкретно. Что хорошо, вы Россия теперь. Короче, там... Одно и то же, да. Если взять, вот, например, и пустыни тебе в Шабахче, да, захватить бинацершадек, бинануцер, сигарет обвалшена, почти халкшинцен. Как бы нормально, цивилизованно, да, со всем вот этим госустройством, полностью теперь и, короче, рабской системе, и пустынные обезьяны, и гумноштать, уже дерн как бы в порядок привести, на этом церцем как бы заложить фундамент, на этом держаться, где шука, что я начал. Эбрем, и что, дичь, русские, что мы вам города построили, нефтяную промышленность принесли, вообще живем, когда скользкая дорога, поэтому. Ну, видишь, вы почему-то проецируете пустынных кочевников на нас, а русских на европейских почему-то вот эти государства. Ну, пустынная была, но у них своя культура была, своя что-то, народ, свой язык пустынных, но живут они в пустыне. Но француз скажет, что в Африке не было городов, возьми тот же самый Египет. Цивилизация нахмахалась до Европы. Когда здесь Европа в этом средневековье жили, эти народы как-то жили у себя. Нет, и культура его майна уже до прихода туда. Уже давным-давно. Ще культур, ще масса, там уатвен, массу, короче, там от кочевники, от движения берзин, та ямет ниш, ще духа, что ахум цадиси, нахму тебя выше. Кочевали от хорошей жизни Мацадине, кочевали, потому что природные условия были вот такие, что на одном месте нельзя было оставаться. Вот эти народы кочевали. Горы, леса, реки. Проецировать. Нас наоборот надо проецировать. Не, мы не проецируем. Смотри, с нами надо параллель проводить с европейскими странами, да, вот, которые в цивилизации жили. А кочевников как раз таки с русскими, вот как теперь системы, примерно теперь уровень там и что файна. Войн хочу ошена еще это которые там на собаку меняли целое село. Свега Алмеги, я считаю, здесь вопрос в логистике, потому что колонии, как было правило, были заморскими территориями. Была метрополия, и было сложно, чтобы они стали юридическими территориями. Кстати, хороший паунд тоже. Аргумент хороший. В мировом арене, мировом понятии дюнянча, да, камел да сутя. Но по сути-то одно и то же, что там было, что у нас было одинаково. Пришли, захватили, только одни поступили более-менее. Ты опять их в одну метлу это метешь, ищ дати, по сути, одно и то же, да, я только что тебе говорю. И Российская империя не та империя, европейская. По сути, бачишь. Мы об этом же говорим, а повторяться давай. Просто мы стараемся объективным быть в этом вопросе. Я сейчас не сравниваю
и не ставлю их на Я одну про суд полку. говорил. И وين тот вообще если. ценный елш инзер чё культуры елш Эдам хилмаду хинцвай таран еще богатый знаешь как бы на слове дисанду и хумш Цухена неделя шталила деш нормально высоко цивилизованное общество махало тебя. Причем здесь, что кочевник штан наоборот как бы там да уж захватить бена тебя то но царь иштай шмайер тебя шеш уже полностью. Ну, Эдам сам та ду, цахилич. Ибрем, аргумент вот сказать вот насчет этой темы. Кхума да там эльчош колони шхила, ну, они никогда не теряли свою культурную или этичность, то есть они не переставали быть народами. И государственность. Да, а вот с Россией ты потерял всю свою культуру, свое государство, свою историю даже потерял, да, все русское у тебя. Вот чем отличается ненавистническая Российская империя, которая не просто землю тебя забирает, не просто ресурсы тебя забирает, а забирает твои корни народа, просто ты исчезаешь. Ты растворяешься в этом русском холопском мире. Ассимиляция, сколько веч. Да, одним словом, ассимиляция идет. Но европейские колонии этого не делали, кстати. И Цадур царь. Им это и не нужно было, кстати. Я аналогию провожу как викинги. Они приезжали, разграбляли и уезжали. Щецал. Да, но Кицаам думал, любую колонию в мире, там народы не исчезли, в отличие от Российской империи, куда Россия пришла, особенно на Кавказе, целые народы исчезли с лица земли, все, их нету больше. И адыгейские, что адуцаденду, их нету сегодня. Возьмем тот же самый Сибирь. Раньше чуваши, мокши, чукчи, это были сотни, миллионами численными народами были. Сегодня их там десятки, 5 тысяч, 6, 10 тысяч. Вот чем отличается Российская империя от других. Мело церж раскрыва, Иван. Мол, царство. То есть они просто убивают тебя. И физически тебя убивают, и культурно тебя убивают. Суворов, он один из этих виновных в геноциде ногайского народа. Харген Илисимус Вац, это Екатерина II там издала указ, чтобы их депортировали, ну, переселили. Так, Нагайча, они резбаться, а он подавлял их бунты, и там жертвы были десятки тысяч хадицля. Им деталь стан, среднестатистический так халя чукча, все имеют, которые представляют, как будто там на севере какие-то разрозненные группы чукчи всегда жили. Если вы в эту историю углубитесь, оказывается, что чукчи сотни лет сопротивлялись Российской империи, 100 лет сопротивлялись. Дохалин чукчи, их не было так, как они сегодня живут. Это был народ. Тоже, Ладуала. Сейчас одну вещь скажу, и все, на этом умолкаю, и буду слушать до тех пор, пока меня не выведут из себя. Хажла и Чукчиш, Бас, из них в царское время сделали, геноцид одно дело, а уничтожить целого народа и их там оставили. Короче, из них сделали анекдоты. Чукчи, Аудал, Буй, Гордуй, Вожду. Из чеченцев сделали террористов. Из других там, я не знаю, кого там они, из евреев сделали там каких-то академиков, из третьих. И сахом целый программе веками идет, и там ни Путин, ни Шлюпин, никто там не главный, не ответственный. Они отвечают за преступления, когда они указы подписывают. А так, за программе мясоны, которые заложены там веками, и сахадос, хеск, вот эти последние, по крайней мере, 150-200 лет точно. И по-нагайтам, Анекдот, беш, курхиек беш, да, ветеран. Ищ дуи, да, у меня так складывается. Вот этот народ, да, мы их убиваем, истребляем, они тупые, дурные. Этот народ, это террористы, поэтому мы их убиваем, уничтожаем. Вот так она, программа ихняя какая-то, я не знаю. Сочакая носом, 10 лет.
نجايتش انتجاه دول صوت مودو تسار الغل بريكتيرين يفتروا خل تسار نجايتهم زورال فيليسيلي تدي الغل تساق تيجي دي يخزراني إدوستيلي تدي دول دي زورال نجايتش زورال سكيبو الشاش بعدكش بينش سان شو دي أبروداني يا وتساق والله بي اتخينا نجايتش دقو خل تسار كراснодарский край и даже и Азовское море дол меткет метшканы везде yok мет халят махали хал Нагайский Эрда хилла. Золотая Эрда, когда располагалась, и Нагайская Эрда была. Yok мет хилла цели. Сэр тик дия бол эл, ну тик дия бол цели накцер. Уж дик баян уж сабеш они где-то и Болгария это агвар даба на дуку дуаги дуй. Истиш будет даба. Дик баян, но это кударес уладучен тик. صور وبيوخم خلوا كانوا نالو بيوخم لروسكي خيتا جيروي الجيروي هندو تسوير وكير جيرويش مالبش تحقيق امنش نه بين خلصي سي جيرويش بوي صور والله كنيك والله تحقيق امنش حيزي نشباتش يجون هاي كلونياش دوك وين سوي يجون هاي كيك امنش حيزيش تيرش مالبش جيروي بوكاك يرمولو جيروي كاك صورو جيروي مالبش جيرويش بوتيري كيك امنش حيزي نورمال باتشالك يا يبوخ شو ايش خليش يوش يعني انت اتساعدوك تسويش بويتشن صوروس البخ جلت باترون روبيت كالوت الدوي باتنش مدى الغلطسو باتنش لرديون ده باتن بيزبو باتنش دديش دو اكتيك بورخ ديس كيو ميز تات ومشتوتيغا روبيت كالوت سير إشالت نشياتش كالوت ياش بيان إنه بات باتنش لرديش خلص سير دوي إيش تيتوا Мир Молову, Россия, ложь, герой 1812 года. Ну, он начальник штаба был при Багратионе штабе, а у Барклай то ли штабе, а начальник штаба он был, у кого не помню сейчас, у Багратиона или Барклай то ли начальник штаба Халуи. Ермолоса Голцевеля. Два оккупанта, когда встретились, ну, один оккупант, неправильно сказал, один захватчик, другой защищает свою землю. И когда один другому задал вопрос, один из них попал в плен. Оккупант попал в плен. Сон вопрос задать дичь. Очень разница мелная оккупанту. Да вот туда-сюда, вот вы вот против нас. Там вы нас не слышите, не хотите с нами быть, мы же братья из Ложач. Кто защищается, он сказал Уэллерсу, Сабардила Хажа, Керчер Дейлихсы. В общем, короче, ты хочешь забрать то, что я всю жизнь строил, я защищаю то, что я построил. Но ты ко мне пришел, не я к тебе. Ну, кто сильнее, тот и прав, Эльдас. Сильнее прав Чаксадол. Со временем Шадек Шемет Дахут. Но в данном случае, когда ты оцени Керта Вон, представь, что он сохотан халагатан эра велмулхвашон сан сайн хасхиештек харшо огород асхау ну сайн хаяқшушон хара хаяқшу астутя хан ойран болби бушон сунта ищтаумс да, короче, ну, естественно, люди возмутятся. Инзой сёрнует равит даурду этигедукашу тигедауэр зердуэ إنت خلوا السيتواتي هو كان دين بوخش دوت نو اتخانة اتراويها ادم سود الغلة نو قونها ات إمبري ساساني دو فيزانتيسك إمبري سيجاها ادم لخد الغلة تنبولي مورسكو ناسيليني سيجاها يوستينيان وشوما قياتا خلة так, последняя война с БАД 1802 28 год. 26 лет непрерывно они воевали. А до этого, да, мы ши хочется дольше. И тем, что я шин империл, да. Короче, зехал хилцан, ах, Юстиниан, Чумакиат, и города Шмелик,
تحيل خلا رايح وجه برينا سيليون نستخل نو يبريد ساتي каждый колодец سايو ناخ برش بو размножаются ну и колодец قيسي شوكتك نتبول شو حيا قيرت وق وج لري غيرت اخ اخي وق ودوخش دو ورخي داتون колодец شو سوام بدو دقش شو خلوش مدات ودي هو شكروان دايو تشلتي покупаешь воду ملكشي видишь اخ يبريد ساتي غمرشكاها خلدوك سانداخ موش ني ورجاني قد تام حلسة يلقيهم كل يتام تيلتي هم خلقيق هم حيقتو حيقر أكر حيق شو تقوات سيلنا بلامية سو قوان هابوشير حيق وكر هم مايات وك حيق كان شير تار يؤتر ديك يا آيو يتر انتا بجن حيالو بجن نو هرقا حيقش بواتي هر قوز يول شو مايات غمر شو أخ يوغو حيقيز نو حيق كان شير هم مايات هو يقتن عيتنا يات تنهما يات نوحو واغلو شوات سوقا يقلو شوات سقا اك حياق قونهما يات اما سيري حياقني اش بيتنا اك كدا والوكا ادالش كودا سموت الفا امبيريا سسن يدويو بيزنتيسك امبيريو ورقا يقلو شناخيل مباتس خيباري تركتت خيباري يحدينك سار سير مالك حياقن دايقنا هم دين اك كدا ميزيت سار اك قالك سار جوتكش الهوكا اك ديلك شو كدا اش وكارشاش بوه بير برشون اشتورنا متكش اش لي لور يات قوبر يات اش لاتش لي لور دات الون دات عربش لي لور دات عربو اني زني مالس يكتشو ابرز جرابيتلس اجوت كيتي جرابيت ياش يلبات جوت كي ريميوس لش خلي اني سامي بريزنا يوت عرب شاش تات ريميوس لش ياش لاتش دي الواش جوت كيتي كايوك شخلبو نو بلوس ايرستو شيتشست كايوك شخلبو عربو هوش اكومش اك ايبيس بنس نال بجوت كي خليو أنا ملي أسيد الأوبراج إن هر أربعة كتشي ويوش جرابيتلز توت ليش إستايكور كي يقواشخل أك كده أقول هاي يما ياتي هو ما كيايتنا أك أبيتيت حليوك أبيتيت رستوت دودا اسمال أباه ما ده هقل باخم تيجا دكو يرتش كربس ليش كلش بيل شايح دك باخم كربي أنا أك ماله جولك حقول لله الأخ كده هقل إذا تقول ولي ودل أخ وين دو كده عتلا تال نتك مبوه اللي إمبيري ساسن يدو تيجي اللي تورش تيجي إمبيري وتعشي جورة هاي كان تيجي باخ مش بالوش حبه كنور دق باخم حطيت ويا وبشي متك مبولي نو إيه حيها للبنش إيش كوبش إير مباتيش دوك دور بدأ خاب إيه تودا باشلو إذا ويواني شو تعدين هما دات Просто вкус уже почувствовали. Ах, и малые знания ислама, дадул дельдуй. Таахум дат просто كاري خزدني تورنا شوين حدا حشدو. وي دايشم تان خير يتان دولت وان بنير. يتتلوش. Просто وي تا بيز بوي تا مادوش تلاتيقي. اتسولي وحاتا عين تلاتيقير. اوي تا نسك بوت. واش اللي نو وين إبالي دل سون دل الدين وبرت بوخير ميادو لما أتستوات يشتو أتستات ديل دو هون تدو حجة يشتو البيرو أتستات ديل دو خي أوروكش تعاموش وانا عن عاموش وتقوي نيزوست عاموش ميالك أهيك دي سون ميالك وارد زبي تخربوت زبريت ديشتون خي تون بريدميت عاملو ريات يتقى أول نينشتو وجه نسبة سوبين سوى تسا بيدان تكرواتي وانا عن عاموش اتلخاني انتقى خي تون كما عاملو دات إشتي ناخ إذا شكاح بويت أحبوكش بيتين بدل ما سويك ياتشي شي حجوش بلم القام سغلي ودوات بيرويك يا دايخ تخايت سون دل تا زود فابريكات سيول ابرزواني يات بوخ باتشو ما دات كنش دا قام تيحدي سردو بس باي ماجكش بروست ياش ما دات حجوش بروست ياش ما يات ماجكش سن حجوش سن زود فابريكا ياليش بالبلاح تقخيت ياليش دا هون سيولش ناخن بالبا دم يا ملايش دي داخا ديش مدو يال ما تسيول أماش ديك حجر قوش مدو مو داخن هم دلوش فيتران تخن هون ريسك اشتويت احتا ميلو قيرسن الكترون ميلو اتزودش سچو بولغو سبيساليش ما باتو اوشت سانر حق باركن دادير انت بريتابت باك مالدوك مولنش بو لريسبوبليك اش مالدوك بوخايشن مولنش اوش مولنش خلغيارتش باش بوي دو تا
نفيت قال دوك بيا شو ما دوتش تعمل موالخ الليل شوك ساعدنا بوا شاعد البلخ بوش موالنش ولو دوك بو ساعد البلخ بوش ساليلش موالنش بو شاشا علم عدوش يكبوش ده تعب وقت بياش بيل بالليلش دو تقبل شي هول شوار بيو شايو ليلش تركش بو كنش بو ات حجوش كاه بريبدواتلش بو هاوسلش حجوش كاه يندوك بوش ايش بقر بو كده دو بوهون حافش بوش ادرشكا بوهون اشا بريتستاتس كل كتش وي نبران بيزدلنيكو ساعات قوم البيدان غير بوش زي بيديل دوش يقوم غلقش لي الوردوش خور دوش بريتستاتس كل كتش ميلدوك نيتش ندويتش نديستش ميلدوك بو بارازيت شوية بارازيت ويقوم يتيح بارازيت شو داج ويغلقش سالي الوردات تاعهم بيدان بوالخات البير باتسون داج تحوج حكيت انا خلني انسان ابرز وان نخني بو سوري منه داج حاول دوت تاع سيمديسيات وسميسيات قد اورين ابرز وان تيرخلو دا دوات بيرو يوتور ياتو وات اس بيتس ان قام دوي اشتدق دوكوي قام اتستوات دويتش نويجيت قام دوي ويجيت دواليات قام دو تشوكش مو بركار سباي وتي اشتعبوخش اويش تزريلي تشوله دوتش اتستاتين تحدو يردوش دوي سبيتيان ليلوش وي بالبوش ليلوش شو بعد اتل مليار تشاخش نشدو شوي نشكش ياش بالله وي بالبوش ما بعد وكال مات ويلس بني بايت كيرتش بو ويش دادوكش دو كوي قام وي قيات ساعة خير درتلو خاات سونا ديستلش Ветеран. Это, конечно, аудио но все равно представь, Россия почалка, допустим, Танхайн войца хватит суртацер, юрт, саши юртедер всегда независимое государство. Вот представь себе Россия почалка, таган, в каждой области хотя бы по 20-30 сел просто там появился бы герой и сказал бы, все, блядь, нашу, ну там деревню у них, нашу деревню независимую, Васюки независимого государства. Представь области, хотя бы по 10, и движение хочешь, да, махаз развалиться дивер, да, и Россия почалку. Хауслош, учитель, был школшка, был учитель квалификации. لقر أوري دات هنداش ديريكترش ملش بوين خوش دو سون بتابش بايسين خو ديل تا اتبل خلبيش بوش بول نخبو تا نه جرجر نخبات اش ديريكترش خيتو اشخلشه представьте ديريكتر وي تا هو بروفيل ابرزواني يوتش دين بولي ات مومنت يحدي زوچنا تنخ داخو يتن جرجر وولچر جرجر و اخ اتو начинает учиться он диплом هم يزي هو شو ما دوتش زوجنا يقصو يون начинает директором работать كده إنخ شيء داخت بويا أخ أوشي ترش مونش خير بويا لخيات شون بفلشي ويخلش دوي أوشي ترش أخ بيتس مس أوشي ترش سباس مس أنا وين خلا أنديش دوي في ثاتي وإبرزواني تا زود فابريكا وين مشري يلريو فلشي ويدو يلخش ما دوي بيالدش دوي فلشي лицемерит я шо мялек бусултен тем более лицемерит я шо цен нохчи чо лицемерит дибдат цен нохчи хлер и лицемер цхлер до ши нохчи умант эвертер чут чак вал ертер тан со нохчи у сун халде хер хадо арбо херум шерум сун микш дат бох шо тек лицемер ват иши قيتم бош и нохчи хлетер чун и лицемерит цдало اهو كاين ميكش دو دال سون هوكا арбо микчул وقنا نохчи микчу وبرات دوشين شين ويقد ندق ما يناه قومر بيدان خلي لا ده تصبح حجرش قاعد يشوتك حافظ خلتك كتك قومر بيدان خروات بنياتي جرجدنين بوخو ما يومشتر خير دات سناتي لي يتون شيل شو لي بنياتي خير شو لي بيدان خلي دات يمارش بتشاق ات لين يزريات مارش بتشاق يشوت جرجدنين نو وانت ات مارش بتشاق يحتون برواش خيريو الله هو برواش سون هو بتشالك يزري سون خليفات يزري غي ولدين دويوت نوختش تا خليفات تمسيوش نوختش مارش بتشالك يز نوختش نوختش بوبوختشان خليفات يز وند ليش بولدين
سان خلف يسان سان واحد على بدك شوك واحد خلف وشو شنش واحد يعطيك خردره عربي خليفتي شو هوك والخليفه الواحد ما قدرتش شيء كان واحد على ولد No, Bog played Herberson in Saal ويخلي هو وي خليفه الواحد يعطي كذا وشو شنو كان خليش شو بيستخدم تيران in soon лично in Saal Sauма las соцсетях ладу soon лично вой свет халки in Санау сту Сала Юсен Кавичер Васас. Короче говоря, сын образования, он у нас, на минуточку, он директор целой школы. Школ яс с 1 по 11 класс. Всегда директор, у него образование 8 классов. Представь, 8 классов, и он сагуй, и больше он ничего не знает. Заслуга, там герга руки, там Я сама заслуга яс, не тит даст. Сама заслуга яс, не тит даст. Связь была, да. Заслуги яс. Образование яс. Чун заслугяти, за что связь судят. Да. Коррупция, Коррупция, да, не изба, сахитарсо. Представь, 8 классов, директор школы, муху, которым учащихся, я не знаю, ну, тогда было, наверное, человек 400 или 500, представь, директор, муху, ищак дела, дикантуха, все, там, молодец, красавец, я ему прям вот хороший человек, не профессия, штук, но дик волх, шемет, я мовати. ديك والخشيه ديك خليش ديك شاعر 9 горбольница, хиллак даксадосон, буквально вот гинцам худусаасон, по крайней мере до 2010 года 9 горбольница. Люди были вообще даже санитарного образования, санитар кясы, курс, даже это фельдшером, у нас это надо в медучилище учиться 3 года на фельдшера. На доктора и так далее, хирург, квек, там надо учиться 5 лет и еще больше, целый практик. Это серьезная профессия, спасаешь людей. 9 горбольница, и во всех наших больницах. И это в целом Моссана, дом в большинстве. Войца, отцал, техник, столько оборудования. Такие здания, которые до вас построили еще при советской власти, вы там ремонт, косметику сделали, оборудование современное затащили. Ну, смотря, Болба, Сагвас приезжают в командировку, вахты молилар, ВЦР на нефтянку. Яс? На нефтянку ездили, Сибирь, Север, нефтяник, Шбас. Ездили они туда, что-то там, короче, работали рабочие. Из России, с разных мест, даже соседних республик, государств, там приезжали. И до сих пор, наверное, продолжают приезжать. Вахты, молилар, врачи приезжают. Даже, я не хочу врать и подтвердить, я тоже, ну, только голословно то, что я говорю, а подтверждения у меня нету. Но я слышал, что даже медсестры приезжали, вахтенным методом работали. Да, мы было отсутствие головы, не оскаршнешь, валерство, варши должен быть. Это вам, аж на то, что вы маршал, думаю, сегодня десятчага, саликом. И холодно, лирш бат, лирш буй, и хора санчур дуэзел хойва, кан санчур. Содейни нани хамахай, диш лялях лялях, диш кварт бала, яла цват. Хордейни нани ха, ши дуэзел хойви. هم تقر ورا وارت تون دارجي ديك ما جوش يدين أن تنجح خدوال يوخ وشيتلشن دقوش بلا وشيتلشن ديك جوي نتعامدو диплом دات لوير تا экзамен даже تا экзамен это да оло это на хези вообще больницкий это нас не штаб вообще видишь вот Поехал это, все больницкий артовый, да, даже просто экзамен, да. И да, Оли, уэртенен, хези, только на носилках.
и только кушать, скоро требуется, кert вообще ведь в Швеции. Он дальше опасно для общества. И художник чу, шпион ойран цараса, теннистер, шен хуан дот, что хумдуй, и шен даха эле, нохчикан, айхадин цанея, дуезл штанея, мен, цанея, иш штанея, кант, и да Аллах, что борде, штажу я чую. Это цунхан яхе плане в Швеции, что кис дах дина, и цунхан яхе шуй. Реакция всех. Нет, чтобы переучиться, дина год потерпеть, дина и экзамен пролить, дина шара, я говорю, сумма техиен. И просто будет цана, не то, что твой диплом ецер, его дучаться, ца экзамен, да олуш. Ведь она взять кило, это на хэшду, все. Ищ серьезно холби, что больница долгом. Да ладно. Айр больничкар нах вперед ногами да ох. Можете представить, Велалош, возможно, гвистхольш. Чумака, чумака, цалаур, цашчия, чуайн, цачу. Полностью маду, худорвокой. خين سوي خيل خدقت أهنيس دي أجنس واتوت سخوش دات دقم دوشو خيل إت تسكش مخيل خيل خز دق والنيس دي أجنس تمجر لش خات سخوش دات. Ветеран, сон хез дас, это личное. Да, у вас, а там кочер, юсо, сутахача. Жок юхан до, сега, сагергер, саишцигер, эрек, нахсари, диагноз сахватеш. Москва, Хунядин, ЦКБ, Дайги, Сокетчвель, Ноуали, уже билет чадек, долж, қан, да, ой, еще я лёш, хавула, эчхена, сатас, зани боль, телефон тён, да я Аллаха иш. Хавула, Москва, кестуаль, отбо, куду, и баран, шуй, Хокласс, Баркласс, директор хель, лил шо, шуй. Ладно, там школу, дурака поставили 8-летним образованием. А врач, лор, доктор. Степан, доктор, ошибки сами, один дельхов, джойсен, цадитни, цаху шелица, чуалуешь, ну, арташ. Хамел, да, мулару, сам себя будешь сажать в тюрьму, если ты преступник и поставил туда своего родственника безграмотного. Значит, директором. Сэрс гамою, ищ нас. Без образования людей ставят на работы, и они потом из-за них у нас умирают. Шесть гумлеш за границей. Он один. Харч ою, нан мыел эс хух. Дюнян магайти шаш лилошдек. Хаялин, са проститут, кто хадарин, оус хаздаса. Литературное слово. Хазла. Хаялин, лучший на свете стоматолог. Дубая, лучший стоматолог. Юка. В каком смысле? Степан, цан хумал, мегер, ишвай мичхай туар бухан. خلي باتش في تواشلش بوي نوچ كنتي بوينش تعدل زغان تان مماي ويا شري بات ازيتن دوزا كن يوتنش لور تيغا ايمن تان لورش ديكر بو خوخا ومدتين بيسوان ويش ياچ انت كان بواتي كمن مولش دي فيني خوش خان لورش بوي nach gesit be تعجوش حالات شيلر يعني بيشرر تاني دين شو بدينو سكوارتي قالوا تام ولدي ويصاحبو ادوش كابول ونخدي فياتكي كوارتير شي جرجر نخشوخوشين صاحوشين يشلز دان يشوت تصور من اتوا شي هاو ميل لي كوارتير حالات غير تقن قاچات قاچو صالحين ات ازداني لا تلمت يحقز داني خله تك صناخ اشخله ازداني تمو يوخين نخ بيني بودي دبان بو نو اني كوارتير اتزداني تشوح не получают. И шей проблем. Европе дабан не бейн. Тани иш больше решать яш. Сами решают свои проблемы. Это метяц. И ваш дуэтон. Это был наш ахш хилитер коррупционный схем. Имели квартир ждолаёхи. Чуть-чуть шашки гергер нах
شين بويشلو تعدد برجير وإردوي يمسيت زود يوي الوتالي كوارتير شتانشو تعزود تأويت شو كنت أويت شو جود ريخوش بواش داد وش ملاميلش عش حما أخ كوارتير يوغ شون بيقن اتقوم البيدان خيروت قوات سنو ماتسول كوم تخلشي غاس قي ورو نوختي شو غال نوختي الوار ديكنيك حاوي نا شو بيتي كوم ننت كوارتير شين غورد يحيل شخص يتا دوخت روخت سبوخ شتات يعني يلا ما تعبيتي كومنتني كوارتير شو غاسكي والله دو رسي هو نوختي ديكنيك حاول تيك دياشو نيت احد ما غاتش كلا دياشك حاول نشير كوارتيرا يلش زر بلاتا هما ديلش تصور وقتك اخذ غيلقيا خذ قاميال دي شو يشر وبيديان خرور احي قومر بيديان حون اوه دلوش ديك او حون دير هر كوارتيرا يون زر بلاتا خير دونه داخي قرد تاغيل داخي قرد داخي يوش حال ميال دي زر اله دوی هوش يقمتك شوية عني سيتش دو تانجر سوية مش داخاته يوش اس دا ادو شه هو حوتسلني الباختي قمي الخير داتي سو دو شو لاتك وشو اسوية باحو نوختي ورتني ور احلاج قاته ديش ها سابر ديال هون ميال دي زر هون ديش شو زر بلا توقل ميال تيور دون صاحي سوم سد هون هر كورتيراي هما دون سوا حارة هون يوش دولم سواخ شلونك دور اس كوارتير شوم شو ات فلسطين شنو شو اللي اختش ات نوختي شو بل متك دانيس داي ميقدر باس اختش ازر والين اي اختش نخ مسيت ثاني ادن شو والروك سبيشاليست والروك كليك والروك صبر دي حاجة تقوم صح يسو حولي نوش مو دوي حتقولي حيبول بي حاول صبر دي حقوق صح يسو فاويشات حول حقوق ظاهردو إيش إيازدين قميو ديش نيسا حابل ديش باسا بوي يو يناخشاش مون بودر بور سخوش يو يوروبي دا بودي قيلة بولي ديخ نينا جيرجر مست سون بول دابون نا سون بويس إشت именно специалист Европе, Америке хач. Хаздикшейт, даже есть люди, которые, просто молодежь, которые талантливая. Не то, что в классе, шейлер угар бейну, хокон дадал диес, не один чун гергеру. Ишдеш, да. Ветеран, бех мобилаш, просто не выдержал уже. Да, был, кец был. Им соли, там байлер, потребность, с суна قيش مصنع خل قوشو على دوس حسا جواس الباء دوي بوكسا حسا جواس قوشو غو زي سخل سقاش شيشو سق دعوة اللي اشتي إمادو خلقي يشتك مگر سون قوم بيش تعاوني غدين تسلريات قيات يبطر دانر قيات ساعات وسين سيالو دنيانا что угодно. Но диагноз, как можно не установить диагноз в течение месяца человеку больному? И Аллаху, и это все делается потому, что там находятся некомпетентные люди. Вайсанитар, шхахвайн, хазала, совет айдал долшена, сажим волшена, ерчкар, ассади чешон, сунчул шерха, и даярк шкибеш, подрыв гал хабой гал нуйхлялок это еще 80-е года. Она на ферме работает, но кто соизволит и активирует хабал бориш автобусами. Сон гида хочется целует чхена, да, с бюсом уже сам транспорт лил что чхена. Я шел домой, я видел этих людей. Ерчкар хабал бой гал цанеш. Совет айдол должена. Истина, бас санитар. Санитар Бог. Санитар это очень серьезный, он знает азы медицины, первую помощь оказать. Кидек. А горш могу дипломированный, бубош. Целый, в критическом состоянии, реанимация, сак хавалин. Надо срочно узнать, в чем это. Анализ, киек. Они там диагнозы, знаешь, какие ставили? Вообще цирк хырлык. Они не могли определить ничего. В итоге вперед ногами, до свидания.
Степан, в республике Симфры я готов убивать каждого, кто вот таких людей ставит врачами или директорами. И кумовство, и гергали, хазюи, хазцеркшта, йокуар, лучше врачу. Ханье. Церкш. Кес церкшу, шусару, дал мула. Степан, в масяги айтелом, что еще, да, сван душа, багдош, да, и цаму, дуиза, тан вагнисту, что далхари, диким дариза, и чо, ла, арвани, якамбо, шума, да, и постоянно шунмаха, ардат, или где-то за границей лечиться, дештувой, где-то Россия лечиться, дештувой, и цая кэшая коррупцию, это умата, да, якамбо, шума, да, хотя на высшем уровне хильишер и медицина и так далее, прочее. Ну, яцкис, что хаттер дерса, Ибрями дерса и хаттер, Ибрям тяхуир варе Аллах ецунис. И стана и политический бубош большеш и деятельш, еще шабеше почему-то демократия, гаяш, пусть она шариат дюч больше. Там как-то и, ну, блогерш была, там, мой общественный деятель была, политический деятель была, что она шарадис, наш там, что мела букш, ну, мела что демократия бог, что это верш бог. А так до духовный процесс, и духовный еще это самый селан цадицин дол хуман теха, и самый мирский это духовный хума хагоич хадуич буш. К чему это? И хунду селан гойч мабацриш, и духовный ниш, и хум штуич бацр, а тана и мела мела метеха дач, и та противный. Конкретный пример, а я лесовос. Все вторую след от дех дюйца. Конкретный пример. И духовник пельних и торбукуш дал мула. Что слугейный вала. Асбо кудо. Валитер вариант. Да, весь. Пример юг. Шичало мегирду уже жимбер доша. Из дало мечдуя цунахоне аден сабусу вирвуя он аден пример юг из духовный он дух и царь дючтик. Селан дючте, царь тан дюч ду царь прогрессию царь даючик. А и селан хилболи шариатчик шхитуаш бола и политический деятель бола хибеш бола селан шариат дюч беша тана демократия теряешь бу. К чему это идет? Ханте дюч то есть. К чему они готовятся? Самуманте бахкерш буш, чего они там худутишься, кигваш де бог дерса и Ибрями дерса. Хунде ачи тема, что я воер Аллах есть хусо из Ибрями хвач ворса из. Так нагасан Ибрями даца суман ответ Степан Адельчи мечтон. И духи вой чалтем мой стагон. Вот снавант. Нах и хоши цашт. Опоз ветеран как раз. Чуау ветеран дагдон от закает вол скурочки мерцерт. Санжама атаулла маев мош. Оту цагамел дичвай цви хаканал та дискуссиер типа что има чуо шуи уэти туда-сюда бош. Дёрцул der шолох динаду из от динаду и цана интервью лушу из дохар вайн хездо амел это федеральный судья Янгул Баев семья юг в Чечне не работают русские законы, там действуют по-бандитски, по-чеченски, бог что. Если هم نشتوي что ашвол, и у нас шариат наход, то что исламские государства эти беш. Царь
lieloš adet boš kanal derins niso piri šta piri abuca deš delše šta da bolš boš res jelše šta na guč bolca huma khilla شيء هم خويتي اشتام так тарих лехцат хал همین تری شو от курочки на жаматери такая вот стерсо ламаев سو ويدو حرلا دوخش اشتني سو هنادن اش بو اشهاد بك راديكاليزيرو باشنا اشتفاوك يبوش بش وين تعونادن راديكاليزم تيسر كديرف بقطاوي تتويت واشتادوي چويز شلوش دينا نيس 180 градусов басне камел шуйс хороший русский шуйс теперь стан штхуза ох Европа хуза штерудот беш شكنا شعبيوان ونوخشي تبيخيش مسو تنبوكوش بالبش استعبدوسكي بش ورش مسو خدوني ان شاء الله يتوحتا اوش بوال بقير وين حبوش بك ويتي وجوغش فأوي اشتادوني النخ يتردوشي دوش يتردوشي وين تعمل لي لنقوى جوي في وزنور دوش وتفايسخش تولوك مهتي İşte от райска дик райска буй işte dukay ter kamera değişir ugur o radikalizm dayokş bol beşek ni soyu barçı то есть selvan üç bu barçı işe dolun bejoşi так изулам лиелош ter kadiraf betavit ter huna demek betadha şamo ibexta duçuma duçu Zonach ta person hinek kudunen hala hoş boş. Şoloş dina qibek düz xonis pasne ha emiso deradikalizatsiya şbu terço dik volbina nohchi типа ИГИЛ тиери от исламских государств и шариат тиершт развернута эльч из духцово цитер абе хабош иштиғамалды сундел ترقمل مودون الشي تا قية غير شيء قية تربول شيء تشتم درتسيا قية شوال سجى شاليل دولق صندوق كوال سونا خرط belglan شوي خرط محتاج شوي إيش belgal يوش ترى أخوذا هر خرطو هر политический إسلام خرطو الشريعة بوشلهم وأي خدن وحجتها اشتويقام مسهم لدوا غدن تان راستشن كلا دغت الدنيا مالدو يعرف توششت وات ideologisch وانا رادوكشتو التاشت كيتشول سغو اشتهم بلغال دوخردو ليلوشتول سورتا أقوزا تاولش دوغا قدق اولش سنت مسادة فوي تو دين قمال خزيت شون كوچوا لا مسادة فشا نيس تدين دوقا همشتر دلا فرق قمال أتخينا تو دين قمال دو انستغن ليرا بتاقا كل هما دوش انستغن لير هر ولق ليل وش كشوي هر إسلامسكي государство شيوچ هر ويتسي يوج وش ليل شو أريانت точно тер ولق حدو يشوق يسين تالتوش أهلت واشيا إدرس نس باخا هند ألش أنا قحط نص سيد نص إيوادي أنا تجا غوشة قطة конечно итоге опять из-за предательства в первую очередь эти же Кутаев и так далее и тому подобное, значит, и консультативный совет Кул-Элла Суртватинаца. И нахлебешь, готовность ахитин, хок дюцер, маршу юцер, почхалп юцер, вот, хок кардион, вейк задюц, цигах кидюц, арелаш телькиду. После выступления вот этих Черновых и почхалп юцер, вот, хок кардион, вейк задюц, цигах кидюц, арелаш телькиду. جو نيس بارخت جو نيس دو ألم ده إيش بالله دي أحسي على الخشدوي
هوك وش أولش سيتواتي مو يحج يش مالر شيء ثانية بوش نهبات لما تدك هيك دك نوتي لما يم هندي تو سيتواتي خيسلوش ما ثانية بوال بيشبو أقيمل متى تا وستري بواني شيء تاس بروسخلوش تقوق إيه كان دي ها يحكروه هو كان ها يحكروه وتشتي نهبات يح إيمن الشيء ثانية خارج الناس دي دور بول نهبات سوت حيالهم تات دقنيس Да, само все равно возникает вопрос, что, ну, буквально селана, это и шариата, кулш больше цара и духовный он дать, и цара и дютич, да, царь дютич, да, царь издать, жимбер дарах, шичелах, бог ждать, а тогда и дюче дуй так там дютич мадейз и духовный датис так и скорее всего что там хуман те бах гертити уж харвайн уж сахалинс вайдуч так дат вайдуч турхум штуй харвайн уж сахалир цундела алла вай ишта но милу мало модица вай нохчи хлач хлабош датишта и что разыграть те шундути цари бог дарсами да что буду и вы нас то спросил хаузи вот туда они и то и предлагают انت واجم اخ الله هذا ادم هو لدو والله ايش ابراهيم اسماعيل ديمقراط شكربون ايش انا سموتريت اذا تمز بوي يسي شو ميولش اور يزي ادي يحسي كانو اي مال إيمن هرقوم مرشو هم نحل هابقن ات نيات أقبل نخباتكش وات شيء ويجد نيوخش ات نوي سو نوي دوخل شناخبوي وات ات كلمت ياش إناخبوش نو مالرش ناقواستي باتكش دي كم خيردرش ات لما أسألك سيتواتيون داش وي باب ياش نو كني غلدوخش بوش أخ وجه كاكتا بريستراي وات قطعتومش آلدي شكل خطياتي دقاه داتاه بايز در خلقش مال ناقواست يخل ناقباتش تانا ناقواست يق اتنيات يا شي ابردلي تسادي نيات يا دعوت شو يقول ناقواست دي سي يحكيس شو دي ناقواست ليش это духовный он да царь селана эскипер дюч да царис малнишаца дицер царь Турция был и блогершаца дицер инстан активизироваться динацера и хом штучи царь дац мат бастит уш даци мат бастит уш даци да уш иш цанау арбахити царь инах само эрдуис хис вайдуич тор хом дуи эц бахкина и хом халха дакина استحقاق بولا ندخانا и властишь нам обоишь факт из властишь буш мелил ау цена яхцахит эцаго бола хого бола так и селан цадитин дол и духовный он что там дучич духсари цер наха буш цена он бачишь санкантория болбеш нам обоишь that's it's пророссийский была про арабский была цена буш that's одно и то же лица. Да, царь и ючдор и он дать из тагана войн хушкильч ему дающий процесса и само эду гуттура цат эхатса душ ца нашак период войн хушкильч дикшердер из дать из ца хур дарити вой техкур дарити царь кигуаштор хуман бо ца дарсей и хатара и намного период хаус дизервой гутреца хил дельчи бат яхсак шнислохой хом дат из слишком цендолонде хер дуиза наивность олцуна гас кыштат но ценхлер хер дуивеш адмал елонде хер дуиза но уже ханиат цуман таха та нашак период хаус дизер это хуман бог дат и к чему же они готовятся бог что дарсей I وين ملجو زينا دوم الشيء أقوزا تاديتر دو غاوش ديتر
Ой, полностью цеви худуне чашта даюч. Изам уже ерчех канвай. Цеви хазне яхсан човай ком. Чо лек хали ялла ялвай ца. Дол дуня идер игаяс кышин чо лек шкалеч. Ишт маршо еш кам дуфер. Ат чулк яхс. شدك ديتر سولت ها إذا نيس باسنيا ديرزو نيس وايتا يوجا إن هرقام ماش أوغور ماش شو تديش نيا ماش شو حوش نيا ماش شو حيل شيء تمكش تعيشت أوت كيبي دايل نتر ويتا ويقوم مو إردو تغير لقي وبشي وسبرياتي إشتا ويقوم إشت أوت حالتي ديرزي تارين تشت Vedda on aus Ukraine, Ukraine شوات سير كاسكنش لأبنش وحشلال هنا دين بوتين تام ублюдок قاعدة وقوزام واتاك будем мочить с дронами там русских туда-сюда больше. Ишт إقامل دين سولتة vedda on شلوخ دينا شلوخ دينا بوجود من وقتها دوبايشت دي حقيقة نس شديد سنشون وش قامل ديش. إشت إذا أتاريخ هو يويتي وش يوجن شارع سولتا يخونا دين شجين دا الله يشين تانا مالي شكينا يشين تاهونا دين جينا توم إيشو والله تون هو دا تو بروستا سنا دينك دويت هروان ليلنك دات إذا إشت إتاب يسريال شوشنا إيشو وهم دو قير ليلوشتك قير إشا يول إكورج كينا جماعة توي أريا تاريخ هو زي دوين Охкуза демократичну бохшашлыч, и потом Литва, Болчар, Хияча, политик, у любого чеченца спросите, мы за шариат бош, в Европе исламофобия бош, такие гош, и курочки не жамата, низам 2002. И чё, зулам да эрия люшун. Знаехсан из وين هنسا مالچو كورت بيسوك چو بولن اشوغوي اشت إذا اشتغل سرولش سитуация отцапы, к сожалению. صديجيني خير يقي دعم تقول إذا اشتغل بوشتغلش غال يوني حي وقت سايخن هرسون هاي ترى تخين ويخيل بالدوك والله أحكي والله نرمال نتسويش نوخش هم أنت أولاد شغلة ها изгоить шардук видео вейтин afterwards султя их уже держируя нюка идеологически умещается طبعا لما والله تمسو والله там أعمال دات جنبيته والله نستولك دات يوروبين حلقة قيش أغوى دات إزداني момента ملو سن كوكازا прямо Европе больше عادات اتناخن اتبوها بولشان تير и سن كوكازا عشر متع شيء متع يوغ وشوي تان تغو خردو استغو نو مسو Европе بولشير بولسن مت يوغ وش أربع ويزا تندل هر يوروبيش ويا
уцуларам бир бацвен. Инзи ломаю ашвуне ши фирма ин строительный ши процесс вичуиза итг тоже войнохчиш на уник деш уиза и тумсо иштуиза арвел войнохчиши هم دادوق штат иш специально арбех буеха война и факт ох Европе wedатас дела веш знаешь хума бешна дақодета и хум цахлита хала дюна шей беш болха будик ресурситиге внедритина такин хорша царас элла ош периобуца деша бош любой хума те периобуца модойца эрдас молнишецан и периобуца дина инза так и эцерник нисахлира так и вайкам дац ладуш, вайгладуш, болцегладуш, болу иқам дуй иза все равно шей цаму эрдуйца цам хуманте цахлита мелил аго кигваш буиша скорее всего уж я закаю атига еламаю атига я тумсо никто это они вообще никто хотя они все да и Нисва и канал Ила да все они там Хасан Вала Тумсо Вала Кадыров кто такой Кадыров да кто он такой Канали закая хватиш да из Цула бюрник хирух из закая тюнметин ломая хват из вообще бюхом хирю термет массери мет и Тумсо хват вообще тварь хирдуцуна да какая нам разница. Но факт, они к чему-то, да, идут. Но из табу из мелла из тан вайкоман на война вайхок бешбол балхайт яха мелла плюс да Аллах яцу. В каком смысле? Ихумша, вajumша войнаха на дуггина. Уже квардадина иза. Уже кула дела из духбу الخيط سون جاي سانيوخ عدلهم أنت حاجوس موديزدات شنوخشي هم سأتسا هون أشهادهم شجيتان بوصل أغو جيتان غاسقي أغو جيتان تركي أغو جيتان أمريكا أغو جيتان يوروب أغو جوش بوش دات نو уже قوردي نسان سيرونو إشينوخشي دوتوغا تانا شين خير دوتي خوش دقو ناخر بو إتا бистр цахучи, ну, зажатый бош, да, цуманда. И цери еще раз сломать, да, цер хума еще раз надо сломать, алла, и арбах сон хитсун, и нахбац, арбер, нахбуешь. Так и духовный процесс, из-за самела пакостный гайта бульбелыш. Пакостный, говорит, бульбалыш. Хотя они не должны были в этой сфере, он даже междикштин, який ресурс лежит. Мы на царь, да, схождешь, яш, кадек, деш, який ресурс лежит. И на царь, так будущие, цегочек дух, скорее всего, ошиблись они в чем-то. Хотя неизвестно в чем. Но в военном харе царь, шейн цегочек дух, так и все равно и войнохчиш тетен инзи Украине адолхума и шаур украиница против чеченцев дуартуахма. Войца да Кадырович бьехом шерик как будто государство Йошсан Кадырович, не Кадыр, мировой журналист Кадырович Мавой, Чухин, Кадыров там помрет, Кадыров там это сделает, Кадырова сын, это Кадырова, это бог, да, человеки, как будто отдельное государство, Йошсана, все равно и война, дикшуман арбер бацкина. Цалик васкаш войн дикуман арбер. Я еще бац. Факт есть. И вейх ist муэрду из Иритам бир боршия ица шад дигга дац воник дуй Европа дошя дац и Европа хавоник дуй гойчтик
Так, Запад отдала воник дуэ гочдик, дац. Турция отдала воник, ду арабский мир отдала воник, ду последние 30 лет выехали отца дикум, цана, метя, дючич, дац, дюча, дац. Так и действительно, цаавых цитишита шадолхун дешбукуш. И вещь государства вое заново возобновить. И хум дахватин, дац. И хилмадезер, и чак доллар уже чувствует до алхисма дац, и войди дуе, вой цуман ты дуэлш дуе, и все равно, конечно, итог, и эстиха, вой истиакурия, кан урин шей, квак шерши буе, خير دخساني داس تصوش خير باتش развитый больше хремобатиш, а пользоваться дяша, войнахить пользоваться дяш, буиша и вой бахтуш биш, иш олко, гутурхелирва нюкавиш, оли, дат, хребацериш, нохчи балари. И нохчи мат вицер, ног дута, дат, эснаха, и нохчи дель вицер, чоно до, сунам до, из шей диндуш, нахбар, шей Аллах, вич, эйшани, боулаш, и делиться, вич, дат. Да, югу, ишца, каждый раз приходится уаля, это в каком смысле? Уаля, что ждать плохого от своих? Рвай бубош, бишбац. Цягер, хуник, ждать надо. Он дальшится. Цам эллек дешна, буиша, вайкома, бал больше, бациша, вайкома техитна, бациша, милшена, бах бела, буиша, милшена, бах больше, буиша. Ца, уник дока ждать. Инза, до цамуэ, дуиза, жимстаг, алавяхен, да, сто, خشت إيرا يقني وجهنا أوفوي ولي خيتر يخشيشي تخايتش أووي قووني قود هاتولي تخ جنبيتو والي هذا بريداتل نويس مين مقايتي بريداتل ورا دات ونوخشي قامدي قوشتك ونوخشي على ديش مدي هرسين كوكازا ودات أوتول настолько дат Европе واقعين дат إذا دات دالويلويتش هو وي Европ, царь далилити, но факт, цыга ашмол, и цунюхи ашмол, нахан кади шейметик цу юхваши, церь метик цу юхваши. Так и Европ, войн ткан авилен, техват, тецахвати, царь цадеш, умадац, Европ техутурю, яц войн техутурю, яц гасхиш техутурю. Да, как вы сказали, они террористы, они такие, бог, да. Да, действительно, они радикалы, бог, да, они такие, бог, да, и хум, югу, бердеш будешь, так, воин, все равно, кишем, хлебецкое, цума, да, вон ха, дези, да, инах бица, безвой, югу, дица, дезвой, да, и царь дештега, царь лилуаштега, да, воин ха, и вой гадох, доци, вой государство основе теха, приемлемые доци, и радикалш бала, иш мух бала, дат, вой действительно вещь государственная, основываешь, нахдуя, хай, бершкул, вук, через другой, войн, вещь ашдул, меття, дица дюч, ала уж, дат, хахуаш, безулкул, лурхуашкул, нахуашкул, дат, диской, хай диской, дат, хор дина, дат, юарш хиттин, дурдуйти его, уже 30 лет юарша хоть шадуш, мадуой, дат, каждый день юарш хоть мадуой, вещь ком бандуш, мертвый дуой, цанкерт дандер, цангер хум дюхштер, цангер хум дакерштер, да мадацвой, ляла мадацвой, вещь мах биш, мах кадол, вещь ورا دي تشرشا دقيدش حدوش نهداتوي ويش كيرت يقوي لري غيرشتك نيخ كيرت دان تكيرت يبوش مداتوي ويش كيرت قوخ دادا قيرش دقوي تصني غيرت قوي كيرت قيهما مداتوي دقي دا يو استداخ ديسكوي تانجي هما بوش داتوي تانجي هما داقي ويش نيقع دول и воршия, и бахклуш полнаха, вой бить безуш, хай дезвой,
Европин хает диз, Украин хает диз, масана хает диз, юштха вой боци, юш вой хакбел боци, ويجر تعاوما تيجا دوتي تا ويش نا خايت ديسكوين قان عيرنا وانا ويش نخشل ويش ادمر يوتو كرور دوتي ويش государство وش ناخدوي ويش عدل دوش ناخدوي конституции وي شادك دوي بوخ بوي اور مش بوي حيق القوچل كردو قوي استيح چقتو دالتا هاي بيرت كير لدو ورنا ديريز خليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلماش دشوك محخوي حزو تير چانا تاتسبولش عدل بولوي دتوي آخر بولش بقوي خايول جو ستركتورش يق يغلغي محك سيق تار روبرجي تار اوز حقوقتش يولجو publicish جروبش تيجي وين حقوقش تات اوزجي شو هناك دا كان قلدي هناك دا كان متحدية هناك داشر ليل دجدي أخرج تاتس دوستم قماش تحقق ولا تسأل درس خار مشواتشو لي وقف قونقشن أحمدي الله لي واتجي سجي لي خضر سمو بولشناها شيء لي بولندر شيء جيت تلاتش بولندر قشتيب تسار كيرتج إيلو يواتندر قشتيب واخر ليلر خل يشمي أن شيء إليواتن داره صارفودو برجناخ إيش بولتسن خيتسن برجناخ لي بولتسن خيتسن تأقى سو زعنقولجي تنانس ديشش تها وين كتاش تدلوش سكينش در سكينش كده سو زعنقولج خان دين زانين از تها تدم بيا سكيتس در أولم بو يكيتس دهانس دقدات سون بغدتن قيتم مشتبر تحبورت خني يوخ نياخ كواتشيان سو كوا تجعلي خنت اجعل دت تبرزة تدات تقوى يلجو دين حمستي ديتان تدات ان دوق تجعليس وبرت فليل دو عليل نياخ كود وهدي اتشي إيقا نياخ يلجو أستبالي قوى يلجو الحم حر نيس مجد حن ليل دو عيار الش برزو ان دوق وسسك اللي يستياز كير بوزبي بيستياز ميتس مليلي سوان اوي ان دوق جعليس سو مداخ انت وقوى وكواش ناح قابش دش دو دش دينا قدس أخونا بويا ليل مدوي ستار سوق محمي وقت صار سي خوز داخش دس عند دوختو جعلو أخبرزو عند دوخت مبارح حاجة تام شيخ تو حدش قميلا استفارت فغنت حيان استفارت مستحنيني حيان ده است زحيقين أشيني كيق زحيقين مستني سيفارت عند دوخ جعليس تجي برزو عند دوخت أخ اشتسيم فورت مستياليته مثليل جولنا خيتسون صندوها فتيالش شمو دوزدو قونخي خلن جاندرش سو كرستناها سو غاسقشت سو ارسشت سو بعيخج حماشت سان چلحت چل وقارح مثليل جولنا خيتون وقارحة مرشيات طوان مخيت بيرسيو وقارح خيلي خلونجلو وقارح ناخ مثل خلو تروت خلر مهاجري داق ليكو مهاجر خنش سجا في أحد از مهاجر محكا والر يا ملوح قام دخو قار محكا بين سجا نو از محكا والر توجر دتوان شن مو فورتج شرميان شن مو فورتج زردزن الزحيق ليلشو صندوق واش تأتو شش ثاني تخو سراوني وت مديلش شو وعلق يتدات أهليل ديشو Виста паратуша.
Allah, делай. Ben Shilaya with the unfortunately Tadafin, Shanla Haiku and Kene, Shanla, Hikian, you have to post it. Загутра, Nislos, yo, Sayana, Tarshugi Duitsasis, Sayana, Hata Nislos, Hudiniertisch, wo staat, Norschisch, Hein kehrt Hittintisch, Hein kehrtach, Chambwach Deulatisch, Hein kehrtach, Öhzlo Yachentisch, Monis Deulatisch, Hum, Walishi Kigi that's is Hailul Washker, Nachwashker, Haidishker, Adizin, Lenin, Hunsh, Awali Wulvish, Sani Huma Bernach Madatswe, Sangi Huma her Dahar, Yawash Dahar Bo, steadily Nach Madatswe, Masu Awo, Dar Hollandu, Adam, Dar Hollandol Adam Merschel Dishdu, Ish Shatway, or Hramoy Timur Erdoy, Iviachi, Swabitin Wolish, Telet, Tsa Ush, Narone, Admishtu Ish Bosh, Teles Laway, or Rimlish Bala, Yapalex Bala, Yoniadinish Bala, Ed old ogre Huniadinish Bala, Munch, Pomitza, Niswa, Dal Quellen Wikusha, Hazel Digal Goch, Hadiakna Madarway, Hudinatish, Utskipper, Shadow Dinia, Wayne, Duran Hundellatish, Wally, Wally, Suman, Kiga do Hunsh, Yo, Hainawash Quetta, or Trouble Nawash Quetta, Kerwa Lar, home that is, Hubahan Dutish, Wally that, Yo, Shugi Quet. Dar Lubopetskwa Holi Bakachagi, Jimosh and Acheteresis, Yo Heteresis, Tsakash, Stanislavse, that's her Bahander, that's Hokomata, Nisach Lirway, Hoka Guldur Lirway, Hoka Harswan Schlilina, Hoka Herkelaway, Esna Zani, Nis with Salilin, you walk nach Zani, Nis with Salilin, Jiri no skisma ala after dosh nach derway. Ishabul nach diya tebekshi siya tebekshi tsak sangi huma becha that's way. Tsaks huma isna that's way. Tagna au skirewan wesh kert hayaru yishuch ashna doway. Wesh utsul ushimlon dosh yahdat. Dach wajul metksh dayachchi atash doway wajul metksh atar. هو كيزي خلاص that's way دلع أعصدولش قدق حمل دوش دول لست ويقع وشيات إذا استبحكيش ناقع تاقع وسر هون داشي بش لا يعمل شلون يوشبون دير يتبحكي ناقع ويتلاتر إش بو بيتش خلر يناق دعيغر خرموي ولا وج ولا Giri wala خانش إيماش تساشي رشكلا بو تاكي تاك بوش دات تيري بوسو دين الله أويا إش تلوش خلا إنا تاقي تا ملل أو أدمل قيتين دقوي وق دنيا نا قيتين خوي باش أدمش دويا تانكي ديتا تسويش باخا تسويش مالدل هما ويش دش
بقر دوش دول دوشن معن دوش آلر دوش ديسر دوش معن دالو يشوش инстагана дуиш дуwa из-за дат вещь собственная приумат сахалях хаштганёш нахил духуа вещь собственная бауш хловая собственная лямниш хловая инстаган ас сайгер дуиштан нислоса из ишца ديلي سقولي دات تاقي أرابسكي دوش سن خيط تاس بوشا نا سونا قيشا وخيط سلومير مارشال خل سوغر ديليغر سلوميغر سلام بلاها تاق ستقوم دويس ستقوم بلاها ستنجيو تاق سغارش دو تيبنش دو تاق شورت دوتو تانلومير أردوش ديشتو شورت دوتو تاق سلومير مارشال خل بوغا سنة أخيرة مارشال خلبوغ دو اسمون إشت غوز ساينوخ شالي تاع غوسونيز سون ساقوي عربوي آغو ساقوسوني هم دويز سون ساينوخ شالي تاع غوز ويش تنغايوش تغنا آلا ديتا يشوش ويش إس تنغادوش إس سيدا بوش إتنغ جر بيوز جر بول غاسخش أوي تنغيو إستنغايوش تاق يقن إمارشويوش عوجل مارشو بوش أربولا بوش إكنتي إزودري إتجري باقينش كيجينش باشدوش قاتشلز قام وحادجين ويش مارشو ما عندوش ويش عيدل ما عندوش ويش باتشالت ما عندوش وحادش نايزة يقام قارة دلوش شي مارشو دي عشاقا بولوش بيسنش سأتست يدبل دبل شيخ سأتست لله تاليش دينا هون دالشي شش تا بيحكي خيش اسمان ده شش بيحكي دوشسن يجو يزواني مارشو اس مارشو ده دقوهم جنا دوي ديزا دواني يديلير دا صاري وين اسكي بر مارشو يزر ياتر اس دالا وين خان بنا وين جيتين ي مارشو بوشترهم تشنكوش تعاون دوتي دخوين تا تسمعش اوج اوغا يزوان ازدات ي دقي دو سومان دا دا دينوي خلا وين يحكم مارشو بوشتر هما دقبل ناخا تقيت مارشو بو خدو مارش فيجر غاتر خدو مارش ليلر خدو دقبل ناخ تقيت مارش ليلر دق حاطني هما سقط ديشوش مش يعني طبعا يات مش يعني عندك نيك صندوق تو حاطسغيتر ونخا ديس خا مارش وي صندوق تو سديزي حنيا دقول شلدات صندوق تو شوالع هونخا ديس خامرش ووتي هونخا ديس عيار كو دقول شوالع خامرش ووتي خا ديس مرش خلر إذا تصني هما سقط ديش ووتش هر خير درق ورش خير درق ووش سنقط مي ووتش مرش خلر دويس دقوهمش دو مرش اليوخ دووشتك إشت ويدايش خلبو مرش وتا كنش داق ويرش سلالة تا نعرش دونش ديتش سلالة تغنى بوصول دنيا ميكش دات نعتقو دعويش بوش تك دات يبو كدو ماشيان دو دعت طوش حولا ويدي تشو بوش دات حناق وش دو دون يبو كدو يماشيان يدو أروال تقولا هو يدو رياتسنجز هون تشوال تق أروال ولا هو تشوال رواتي يعني عدا قولشي تسقولشي هو باشي تسبح هو يعني مارشو يشوك أحيي يشوي يعني مارشو حواتي إيزول يشوك حويز حيني مارشو كل شوي دار مولا استحقيق الخوش دو إشتاع يو دويس خير دو سر دات شونا كول
دول إلا تخيط سون دلع سيجر كول دقة سلاسون بقال ديش دقوناخ سأتس بويخا سونا اسمارش وني ونخشي هماني دار مقلا ويستي دولدو اسمان تعواليل شمالدو وين يحكام بوش ويشاقا دو دالتي هاي بيت كيو دي ريز خليل شمالدو أنا Nereye sorduğuna ona. هو يرسل خد دالش قدف شينا وقسمه قدف شينا ويدحر شو ويقوم خارجا بريزيدنت جو خارجين رئيس شو رئيس شو قوش تعذر إيس بايد است يلا يطلعش فرات تعلق أكيلا توان ركيت توان وينايز إذير دوي سا يقوم خارجا نقبو إز ويقوم خارجا إتسبريتسا داش سخص أشغل أفستريوخ أخير شان بريزيدنت خارجا شان نرمان أشبوش بريزيدنت ويج أيضا ديك شان حادويلن полностью слуга народа, для народа служить, да хитин система, какая там молчу, энкверта хума есть, что президент перла амбуа бенчабек да бехен, о бо خردوق زائلا شيء حل دهوت وشتات در بير وتاروين جخر تونها جواب دل ساشت не просто та понятно, чем почал конюка там развиваться бентуамкой, но из-за что президент загасит твора из-за уже так фаз мои искать вообще в международном праве уже вообще другая ситуация там получается. Из-за цунаха юпица это юхтуан шал что чуешь тиха и что Ирайска это шал кесин кица президент хайджи туан короче из-за и дага хацалуштет. Ишцавай даже شاشتا خواتنا قوي شاش تولتا وين مال خواتنا كشاوة قوي وين ناويقن شاي كوك الديرزن شولتا ها شاشتا دا خواتنا قوات شاشا هن شولتا هر خروشون الا شاي ساق دا خواتن شولتا إشان بوغج اغو 100% شاش بوغ شخدوخش شان ريز شاش ريز بولج اغو إش خلمة تخلا فيون إذا استدي أنا يحكتن إذا ويتربت كروچه كروچه даже охватенага خوريز دولش تحول إذا دعوة يحكن چون كنت والله چون كروچه كنت والله خوريز دولش أخو خروهر إلا إشتا قول نشتو خودو خزارو ليتش إلا إش دعوة تشتيس إذا إش просто جيمهم دات إذا إشتا دعوة ليش هنس يخ от снаряд, от комат, от бандитских государств, от Украины, Хирюха, потом, что у тебя на ровном месте, багану, кич, почал, что мы бехем, а кегина, тикчу, кыш, полностью, дрессировать беш, полностью, кетчуп беш, шейл, и темло кетчуп, метикш, и пропаганда, я же шел, طبعا زري بخبا ماجدگي شايل سيستم تيون ناقوتن يخصون تا ويحق شادي تسوق ويشتا نو شادك دولار إشت داتر إشت دوي إزياتا نيس دات إشت يات وي سيتواتها ها شادك هماليني دو شادك كروتشي ها هم شدا دات تا راديكاليزم يات وي نقايات يارجن تا ساتوي يشيات زيات اشتا просто يرشتا اتا إيش شو تا ديلا هيو تا بيهم شو تا هنا دينا جيو
Что опасным. Не один негду, как бы, хайду карчаю проблем, инсан, мадер и политический ислам, дейтер, мадер, короче, ваххабизм, ну, понятно, что там, по простым как-то верующим чувствам тоже попадает. Да, умадайте, да, гмадуй, чё, ох, группе чувакиет, шо ам, что союзы там религиозные, тем нищи, озди, хамаш, чё, ماش канал, du ist zuchwa ماش اشتغل شيء مخيط oil إذا تلوش دا أول zuchwa إيش ده تستاق اشتغل أي خديش أديز وإشتغل شوش أي دق دوئل وتدول شون تهر أي دق دوهر عايش دق دوئل تبيل قل ده كان إيش تشوتول هذا ديز وي Куда диес, что вот непонятно. И вайгар шайл ситуация иштеацер. Шайл своей проблема ишта как бы модер религиозный там радикальный шабл игур табиич подобный хорш her движение юкhi масана новое. Сам вообще хокусел тенденция, что он гуш мои харша وقيارين سواء شا والبدو لك حق لك دو دوغو هوك شا وكشتا وتستيع اشت ايوه اشت فور دو بل شدات وغو هر تا كروتش تا كوتش كلودين يش ومدات هر قول دايولو يفدو بل ششت قول نستو انت ده كان ده بيتيت نواش اشتا ودونا نشوف سيدة اشتغل والخوي يكون شو عدو تسوق اشتغل هر نيس ده تل اشتغل определять دو الله اللي просто اشتغل دين مسوهم له يوش короче هنا دين شو هنا значит театр и проблем значит коэриант хаве eno 300 тысяч ночи чун цая проблем театр просто эдому эду Чогдой штукой. Ik doorzoek, stokdij had ik ken ook wel doet, toen nog zo dus. Het haar bijl zeggen lak wel het. لا مش داش كلو ديتشيش حجاب شليلوش مش دائرة شلال شان بتا قدان بايل تخلق وتخلق يو يي إن تخلق يو قام شاكو كلاش تخلق تامو يا بريزيدنت يا شو вообще شو كتان داس شو تقدر يتور داس مدار ديتش بوش وين هو كلا يعني إذا ياتر وبروبلمات تانا ياتس أكاس تويتا بروبلم اشتكل وديتياخي ماجدك داي побольше короче там шаха дач дайл доч сана что им распространение да и есть его проблема تخي نوع проблемы сом от big part يوقع نسبة لا все равно политически ситуация все равно с политической стороны гущерствуна военные захватнический войск он митер военные полностью оккупации решают что действительно это просто хуэрент что кузата хую ist гуманитарно беженцы что и его проблем типа что цыгане чидешь куда или же другая у нас ситуация чуть-чуть что вопрос что возникает что что نيتول تامو هرقوا قوم نقليل دو تور مدات ياهم نيتول كليل دو تور دات بوك полностью от радикально от сума чудесен авой قوم غلقوا دحور دولش авой قوم غلقوا хотя бы просто ночью хилдат нормально что شين ديكدينك ملوحو شين وودينك ملوحو شتاشت سامة مينيمال كتوقش يا وول نخش خلدات اريانت ولا ميتشانا ولا شاب ويول إقبال ليتا إيتن إكيوش تشويوش شولتا وز
uz ēriens baili dēls liels šēts, sanāt nēta iekpitēšķi žuktišin ogunkelt ilgu ohtēšķi maderdīgi dīciš šēts, saun ēdin šun LDPR jupknišk короче, был центр лил шица, и думаешь, отдыхал. Или и какой проблем, что как бы. Шел проблем, изютевый, видите, может, дюйцу куча не истеца, юхта не ist альтернативно, дега адициш мои, это, уша, дег дола еще. Что Шана ситуацию, цанна месте, ой, куча фу канал, да, понятно там, результат до кайду, эдам от швеш, за нас водить паролх, то на эсхеш, что религиозный прием, шпименять, что лил барцунаха, до кайт местик шуна, из понятно, до но все равно там массово, что осознательный ситуации, и هم دوي يتصدوا إلى دالش اشتاقير كيش شيء وتمالنش يا أخي просто признать да дег признать да حاجة ومتى وقناع تشوف يشتريش أش просто أوسيش فهنا دينك إسلام جنيد بقيت أكازويته شنو سوندوي أكازويته تو بقى إسلام جنيد بقيت хоть возраст там не ограничен, хоть на руках отец носит ребенка, короче, как бы на нем женятся. Но в исламе это понятие женитьбы, это не то, что думаете вы, потребности, как у неверных там. А это воспитать женщину, которая будет потом распространять ислам. И сунам цахина, и со жамачка хилушун, сун бьючайна. Законник энте буйцега дахилна абсолютно и сандол хум. Вообще я царь дьючта хаза сун, я суна вообще в жизни юходитин дается, дутор долж дается, даже и там маленький возраст там. По хадисам там айши туда-сюда изъясить и возраста и бадать кефиш хаста бютсен 18 что сразу это летело сон дальше вож холил да ой тица 50 с лишним шокая чел да лойтенул сагим беран такой да вообще да 100% кефирский заговорил юходитен да вообще даже педа обдумывать даже но там gen dolş haşedek habil kalmadı takıvan. Çul soğuna vaha höşin akasta zu değerler ize vay понимание do семейное как бы шиен усумные намек васте там мезам там дюзулш когда потом дальше дальнейшая совместная жизнь, воспитание детей там туда-сюда. И туда входит и все остальное, что между мужем и женой происходит. Сун иш думает, из акер хадица оказывается, хадел да 10 штук радол. Юх из-за воспитать 10 штук, юх цацакики цатент кюху чуть-чуть сабам бошел, группностью. Унядинок, это сразу интимные хунядин отношения швульшет помолвки из тиешмевал саган шталушу, вот тиешмевал саган из далушхельче, типа штёхилал сунахкюк автордет ах. Шичуашах тиешмемацахулита шоуша маркиетита чуага несац там халдехата мокшпартхата يرجلوا ليال ده شيء شو حريقية تيجي ديش مدى ترهم مودو شو اشتا هيزوش اشتا هيزن بيوغا لوقا دغت المدور بالش دادو يش مدور دالش بكوارت بيسوك شو بالن هو اشو هرش دالش تو И дичтал вой, куча хармуду, цацец был против течения, да, слахуйтен
هرفلو ده вообще هرفلو لي الوقت ها يوا باتش حلق كل شات خير يوا انت عدراس قشليه لنا جوي في اوز زيش ده خير يا خدونا نشوف محتاج لي لو شات خير هنا دنقدوي ويربلو الظهر ايه لري عمر سائلن اوستو غري تاونا دندري بوستا تاهم كوزا دويش ماذا خير إيمك شلوك دوي وين 300,000 يورو بشكول حدا كان بول إيمك بوين سانتا باربرا شي إيطالي وي أي وي أوما تلاقي مثلا دي يا государственные يا وي привлечение к ответственности إشارة دولهم ثار وين سمك در أتصنع أتصشايل ملابول شيء تخص أجنتورو موليتشون يتسار إمال سمك واشتك إمك شتوين أتشون دو حال صابور دي ألو بروتيف تيجينا داخل يتن هرسات بيهر بال سين تمايوهر إلق ها إز уже بيوضك دو إز غو إز إش нормально духар дو إش дальше от сука дахлу штуку дو вообще с концами да лаур душун إش дальше да дуэл это реально это серьезно рассел تعدو مثلا تعال هالشيء يلتيشيني وين بوسكايتينو بتيشيني وين دادو يلغا داو دوفنا تجيم دوحل تعال كوغلاستنا وتنا بيتختس لا لا يوتشو تعال هرلارتي هم ده تعال شتول اشتغل شو ده كان تعال داو دوشون تعال خوش بوجات وغير شيء تعال هما ده Tehlo yol şumda şunlar o dres kışwen kietçuşdagi ku arians polностью haýerkin duayn tier daqyşlo Ukraina bolgas kış propagandировать что humnishi her şey yol her internet halüzen yol her хороший русский her Lamayev her Abdurrahmanov her Kutayev her Milshboş Kurechkin Jamaati her şey her iştan human kietçuşdu şun her şey bular pal дальше işte ayıram duay Все равно, алур боч бешму куза, до халтисло бу, но хотя бы та, не знаю, та, до халти случайно, сажим, приятен бек бахшунас, сажим до халти случайно, цер та, му эрдон та, дит ши, та, усал хум неши, та, букти хашта, ли, та, уша, хотя бы, и ледер хум нештата, да, сажим, хотя бы да يولي اشتنا كورت بسوق شبالن أطي شيء хотя бы إذا درجة تجيم غولا دوخ чем أتغيس قشتن بول كروتش اشتغل وز اشتغل وقت سنة تقوم دم كان لوق دير دوخز مالو تشوف просто اشتغل ويلش ديك در تجيم ويلش ده Mega do dochodu distilshena. So tajim atema dawa просто президент штамбай ари вайнте отаскиш лило штаги тани шабел дабат то что это а просто хавен ха изнасило ватништа и хума то лайло даял кузар яскич штахи вай сама бошда хитин таналам мшлеш so kalodi чо шушун الشيشة ماكش دوسون الله هو حد دوسونر خاتشيشو بيحكم بالله ما در ايلر اشتاد بايل لوكر شيك بايل لوك Ikbar saatim hotir davel lot sundag suna in sa de gotel hotes. Es guten dek du no she dek chwatsa hum dol te gwat so telo sur dolum do asm lote hin ba der lines ich tun zerqiet nach هل ناخم شاش قيت شبو وبيوخم شبو شاش ديس تويتين سبك ازويت اتنيقو وانت يحودو ويقومن هودو ويغلق هودو ومارشون هودو قويت قوش مدو هرفاكتش قويتش مدو وخيت سادل ساقام خلو داتسا دوالخ ومارشو ويغلق مياندو يقمت كوينيسين داتسا نستحو اتسو وين دياش دي قوش تقوين سالينك قوش تو ناخ ادواش أدمن شو تصدق شو مال حان الحرم سقاست واش وحياة حيز وهو مجاد يشلول واش تليت حليت مرش وتاهم يش بور دوق نيس بروست ولوكس هوكنا هوندات إقيتم بولي ده وإقيتم كل شتك بيوخم كل شتي إقيتم بوشولتك بايز اتومنت ووخ شيء قام هما ميالدون بغير قوق هل هذا كان شيء قوم
Sabala bosh dealer هو بيخم كل شوتي خاتون إذا وحتى يعرب واحد عيرش ويرش وأقوات أنت كلش يوم ديش خاتون هرقيتم خل بيش باتك واحد عن شوت أنت جوك هرقيتم واجنا باتك ودي ديستخلش. Ассаляму алейкум. В прошлом выпуске мы остановились на том, что у чеченского народа есть 3 фактора, с помощью которых он может достичь успешной материально, духовно, психологической жизни в современных условиях всеобщего кризиса, смыслов, депрессивного состояния и безумства масс. Первый фактор – это религия ислам. Второй фактор – культура, менталитет и свобода духа. И третий – наличие благоприятных условий. Давайте... Çünkü mar'a qatsa mekşiçyalu mekşdohum ulu lehwaten dit yahtayetsu. Wash tu dialu mekş. İş şadol be dalu mekş pisat şo sol yakç. Pasunne. Arhudu iço. Tuartan dik buйтеш. Давайте о самом важном, об исламе мы поговорим. Hoş inkubator çuasın habeş hodina kelkel molla çiyuk narazne tema vaoşun nokçu qomuz ala xaqamıyorş yaş. Insan Müslümanski psixiatr yalla kıvek Müslümanski ekonomist kıvek Müslümanski kıvek korочку oqat amok dayan nokçu qam oqel bidoinski teoriyo tsaga çuasa doçsan da. Meze metoda işte doğru. Meze metoda. Сегодня посмотрим менталитет. Правильной дорогой идем, товарищи. И культуры. Итак, менталитет, как и культура, понятие собирательное. Вместе они вбирают следующие смыслы. Мышление, знание, язык, религия, мировоззрение, обычаи, традиции, ценности, жизненные устои и порядки. Характер личности. Характер личности. Хосандол, адма, лейва микча, ху характер ичо, придурок. Это, ха мусульманину, ха раб мусульманину. Твой раб сбежал, намаз твоего раба не принимается, пока он к тебе, к хозяину, к ноге не вернется. Это, эргуй, хуза хумара люгите, что ли? О нохчи хумитио, шхуюшу хуза. Нахьютум. Эсюли, вахуй, шиношмасти орик дат. مراليت شويو مراليت نوحش مراليت يقبا اويل شويو دارج او خز مرالو شو دين شو ار مش بو دره كش نش حلقه واحويش وجه لا تشانيس ما ترشي باسترنام جو مرالو قاعد دو اش اتس باحكن فوديشن عام تدنا او خدي درتي Hoşsan gena gazpeş oker deydas klasna komisar ben went khitten bu qerdeş lilin bu neqa tagan okar zilon komisar şalla okar masu ağol nokçiş diktovatiya şu qar mu kwak bax biz mu hashta wa yazdat har karochi haqq qwarko qe zilon komisar ben yosh bu qosh nokçiş nokçi qomanuqa nokçi muht amen Ormendal ijadatu ashat إيش جايتز في الدولار جاش بوش إكس دقت عشتر خانت قوجرون إيش يدلي إيش فاميلي أشخيش إيش يعطي ربوارش وتوكنا شخيش بلاستيش تخروج شلوش يخان يولد تقوش وقان دي مواتشاش إيش يد تناول دايوكش يتريو ديري تريات إيش غاك قوم كنتي بايتن إيتو توني ورمير نش توالش قسيت بيشو تشول غوشي بويش и что когда-то вы все будете отвечать перед чеченским законом, который будет в Конституции указан. От 15 до пожизненного. Это за нарушение государственного строя Конституции, вообще ключевых основополагающих, подмена основополагающих статей. Это внесение вообще вот эта идеология в нашу конституцию незаконно. Это государство, религия, ислам, джуязм, вообще хуются уж. Представьте, ни один из этих дебилов не знает, что такое ислам, но его туда вписали, ислам, лаязима, и как Ивану. Шеф вы,
Березовский, сосать садишь, аж узакаю, цурен, чупраш, это, молоди, типа, он кульше, вед, типа, да, он кефише, жихат, обилите. Сол халха, сол теа, Березовский, цан Лондоне, Аушвят, уж сосать садишь, лишь закаю, мой. Это, нахер, шо, гуч балла, шо, шадед. Просто, такец дорог, яльч ниран хима хвади, уж, хиза пасьешен, цули, ублюдч. Отношений и многое другое. Это и есть национальная парадигма. То есть в чем суть нашей национальной идентичности? Чтобы лучше понять свою культуру, ее подлинный смысл и ценность, понять все ее достоинства и, если можно так сказать, недостатки, человеку полезно попутешествовать, изучать другие культуры, пожить среди других народов, и тогда у него появляется возможность для сравнительного анализа. Он начинает подмечать те тонкие отличительные особенности его собственных культуры и менталитета от других. Если... В общем, короче, мораль чьюч букош, нахчи хома, и баха путешествует, да хуш загалак, тагана ваги нокос, нокш лекция, яшкичнаган, чудилаш сейч, да, тут скверчу. Тан وديشن أحكردات تان وداخلر ملخلر ببالخلر خا غاسقش حياشو برنامج مولو أشياء أس غاسقش كوك البانشة تار حقي واش بيشت أما ده يجواشي المجلك شو دلش تشوش بو قصة غاسقش دو على بوشيش بوش يلو بحاب حكتن دك دنيا هو تنخم كشنا دو على دولار ديز بوسو بتشالت خواطو يز бош إذا утопически понятие что я чпу вот дишон ахкарх ويز عن قندر عدول مك نويت أحد ده تأمل تبع в любом случае цесар хазнеясно бибош тешен бех бос вей ома дат примерно ближайшие 10 лет сахала иштар аду да вот дистацахуш وين متى تصور واتساب هو تنغستيغ وعوصل وجوخر وصل واتقي ويش تعامد تعدد دوش لا بقدر ديتنا دوحل تعشقوا دوش لا هم تديش الشاشة تعتاوش نيسلوش ناس تعدوا عن متك باتشون شاشة أروش أما تديش ناس أدموه. Если он честен с собой и не болеет шовинизмом и черной завистью, он будет объективно оценивать положительные и не очень стороны собственной национальной особенности, будет перенимать лучшее от других и оставлять то вредное, что является нормой в его культуре. Мне довелось пожить и учиться некоторое время в Северной Африке, в Египте. Также около 1 года я прожил в Западной Европе, в частности в Германии, и еще учился в Ростове. Все это позволило мне, помимо теоретических знаний, через книги и фильмы, на практике познакомиться с культурными особенностями этих различных цивилизационных пространств. Арабо-исламское, западноевропейское и, так сказать, восточнославянско-православное и так далее. И самолично ощутить отличительные особенности каждой из них. Безусловно, это расширяет границы понимания многого. Странствуя по различным городам и странам, знакомясь с бытом, мыслью и характером разных народов, ты обращаешь внимание на некоторые вещи, которые, живя дома и никуда не выезжая, ты бы и не заметил. Это могут быть самые простые вещи. Еще две риск, начал so шат, хойд бойд лишь понахче, Hasan истюлили, да, странствуя, как живут другие народы, культуры, изучая, цоган пастан мукмаят нахче, это, цоган паст, хай куратор, шайк диц, элек дич, странствует, да, шай культурш, мукхал, вообще болтать, да, зарплата, на, цадо, не каек, диз, ален, ты где, куда вообще попал? على نوتبوكي نواحي ناسون نوختشن هيهم با ده دقيقة ده دقيقة странствовать путешествовать خليك هذا شو ده هنسا نوختشن مرة المخلي شو كультур مخلي شو هي واحد تبغى экономический систем مو наладить здесь рабочие места مو كواليس بيش حرسة تخليت نركمار تخليتان تا молодежь ну агурيز يشي تا مشي تبغى شيء ماشو ياتح نيخ بوليتيك دغيات حولها وخلاي موغيرو اتدوتقر يبقى ديك خلديزك بيدي عدك تدوت شو مو خلديز شو قيتا مو خلديز شو كروش لاخر مو عيديز
при этом чубур, по миру путешествуют, Да, стой. потому что я занял, да? Да, стой. Как сделать так, чтобы все чеченцы, как и я, могли путешествовать, могли поехать в Египет и узнать все тонкости нашей культуры. Цабой. Собой, я вам сейчас Да, расскажу, он как был надо добрый, должно быть Бог. он был добрый, да. Очередной раз концерт Чукушинц. И ноутбук, халха или как обезьяны, перед обезьяной книгу поставить. Вот тут видеолаш, современный чувак уматит, видеолаш. Азам 1500 Аллах базы ахш дукарга хо районе, завод фабрикат, в районе, например, в районе каждый семьячур, сатаг не ойш вешу бош, танчур шабеши, укчур, таучи, белометр 300 тысяч лабала, да, ветлица бош. Аз фабрик, завод, томатный завод, на тыу мачеш завод. Гарзнашеш. Это просто один нохчуша, як цана хайош бух. Энэ гуанда бо наха бо нохчун хума я цахати бош. Просто 1500 Аллах баз ин содержать муалнашен зарплач машин до завода хаяла талуш заправ талонш зарплач. Ичхумон видишь ли ахчду. Ну, фабрик, завод, та пайдан хомят, так Украина урмаца. Урвас, между хотя вахма, везет 1500, между один, хорш, короче, Африк, холь Запад, холь Масан Хауш, вот еще я чак берна, вон, короче говоря, мулитта вахва, что нужна, скегичнаха. Юхот, окара мулиттич, между что мулиттич, центр развитый адам хрду, центр хуоцнаха, та цивилизован адмашхрду мюаткарндо, да? Ош мулитта амош, вот это крыш, сейчас Масудом, да? Конечно, заказываю, конечно, откуда-то эта программа, повестка передается сюда, чтобы нам заливали вот эту всю чепуху, да, короче, хавючу. Wal sociātu rucu mahkā, dina hatta между чохавечан ас yok mikrofon çol mahtu hadis dadüyeşe dusun سلطان تقيت خليف هون دوش خبر حنتي دالوش كولتور خليز بوتسو وبوتسو ha kultur iç o mahiyet bu qiyçer kultur şahaj bu walavel это Tiga dukku dikhum shtubu haychulla noqchichulla harsha noqchimayat qut oynon ta aqon sun beti سابدني يخلق عاديسا يا يجيبتي بالبوتسو يجيبتا بخلق بواتي دا انجنيبل других местах يجيبتي واتش не культур та يجيبتي культур خلاشا با Африка خلاشا западный центр Германия خلاشا эларцуицал Германия культура дики боцу так. Собади Германия йо культура дики боцу так. Халиф, вист халитан васам. Германия культура дики боцу так. Это было шадыш было чихет, между чудес диез бахцу, короче говоря. Полиция нраву кульшу да, халкин, короче. А кел ока халкин, кел чварду кон тихвартин, да. Тут шамовар по косточкам, вавичин, кел наш халюк бучбо швукаца, кел текст чазин, да, короче, так что за деш наш юк идеч, да, мышление, сознание, да. Бусал меня мышление, сознание, деш наш, да. До Томсу отработан материал, я там уже из него выжили все соки, уже нечего выжимать, он того шуца юхари потихоньку. А новый наш был они укрывающиеся концерны, банки русские очередные. Ара дику, лицо запомним, интернет все запоминает. Наос новый дистхол шхеш бас, хажал наос. Ахтан дюштек дега обча дюш дун кан урен дам ла изам тиич. Она حتى حين أمريكا ديت الدوش خبرتون على ديوتش هاي بيع وني مارس بالا ديوتش بق داتون تصل تويزن ياتون هون حتى حين مارس دالا شيء غاسك خلوبو دوتش Окар ючо, мышление, сознание, культура, шайк, бусоб дах или еще сейчас, бусоб дня, да я ли чак дела, чак дак, сказали, повинуйся, до бусоб дня. Хорошо, замешивать тяж, тана суп чуя, чуда, чего делаешь чуя, чукигич даган, тата умный деш наш ю идеч. Маршал думасаги, сухешуйсан. Хэшон, вы что?
دوغن وري هو شا نخشو قاح برت مو بوغن فيديو جينشل دا قصا عديس في مدادو يوقع إدو قلدا قدر سقيها إدو دخوا تواش إدو قلدا لك هون تش دو يتشتش دوك نخلا تفسير دال سيخ حديث دال تفسير دال مولك خطل تو четко и Диплом что ясно واحد النقش علينا диплом дölega bu soldin diti şoşuyor. Hagayta var diplom ok ekran da أفريق var. خولي جيب تخوشك واليو بوش ده ممكن نسحق لك ونو علينا قصة دي شو ما مدرسة صح Вещи, кажущиеся на первый взгляд абсолютной мелочью, но в этих мелочах и скрыто многое. Эти мелочи и характеризуют как личность, так и все общество. Вот буквально недавно на Северном базаре в Грозном я подхожу к женщине, торгующей орехами на развес, и прежде чем купить, спрашиваю, можно ли попробовать. На что она, продолжая обслуживать других, спокойно мне отвечает, можно и пробовать, и кушать. Мелочь, но о многом говорит. Давайте немного поговорим об этих кажущихся, на первый взгляд, незначительных вещах, свойственных чеченцам, их менталитету. То есть мы не будем говорить об исключительном проявлении индивида. Мы расскажем только о том, что является нормой в чеченском обществе. Потом упомянем о том, какую пользу и смысл эти особенности менталитета представляют для общества. В поверхностном анализе культурно-ментального составляющего чеченского народа мы пойдем дедуктивным путем от общего к частному. Мы вкратце затронем элементы следующих аспектов. Взаимоотношения между членами общества, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, взаимоотношения между членами семьи, в частности, между родителями и детьми. И хотелось бы сразу отметить, что о положительном характере культурно-ментальных особенностей чеченцев мы говорим не для самовосхваления. Технические, экономические, научные, взаимоотношения, короче, какими должны быть взаимоотношения. А на самом деле, как разлагать, как расчленить, как сделать, короче говоря, разные направленности понимания, на самом деле, чуть-чуть, дедуктивным способом. Какой дедуктивный способ, короче говоря, из вашей идеологии, какой может быть дедуктивно-индуктивный способ? Изудуаан стоит, это планомерная, вот такое направленная борьба с нашей культурой, с нашей вот такой муэдер, из-за вот такой неспособностью вот принять чуждое для чеченского народа. И он хочет сказать, что в разных народах есть разные культуры. Если чеченцы что-то неприемлемо, для другой культуры это приемлемо, это значит нормально и хорошо. Если в одной культуре можно жениться 53 года на 9-летней, если для них это нормально, значит, в этом ничего плохого нету больше. Потихоньку вот таким способом, это пропаганда. Они стараются вот тебе подменить это понятие, что есть хорошо и что есть плохо, что аморально и что морально. И он дедуктивным способом, следователь тут попал, нашелся дедуктивным способом, разложить он. Собирается. Поезан. Поезан. Оздугин, что шикпек яхтагич, грам шахур, шوز حاخا شنوخش قومي وقدنك حق الغيش تسقيتم دائما دات صح. دات انكويزيتر هنا دات سونا دات تحسن تكاجريتيفني مش لاني ياش. أناليز كريتيش سلات أماش ناخنا تشدو هم نو وينوقعها وين تان جوتشبل شورت نابو يوم تتعش أهدا حاجة نشمل وعدي الشيء عم بوت تتريتسات إنت وقت بوش خش مبين أهدا ديوت شلاش من أتريتسات ولا تخلدي يعني يدوت أبيجة propaganda تتوع ويناخنا يدو قال ديالك تعش دلال وهم ديوتر داتر الخانة شكوش واقعيت يا هم بو إزدوجي شون побелому. Чеченцы народ это особенный, для них нужны особые приемы. И поэтому мы что сделали? С помощью религии ислама разделили это чеченцы на несколько частей. Мы добились огромных успехов. Мы принесли им другим саячи кич мудари ой тасбеш. То элчи цахич бу юата. Бидса.
Она цасоном. Супros Появление Hanna teater. и не для принятия. Супros соесану мерцон вег хорта гаца ших оман мостер. Нельчо замцан динен цан ауца вега диош хлечино шиц оман тица мостер мухевер хецон. Я не могу такое принять. Одох дünyen чах. От земдош нохчи qomан дион цaqиш гисон дасте унаде. Из-за кезда шит объективной причины, раш темш беш кезг холш, а меттаца дэж, метхотца дэж, хадош мадевы. Йогат ака дугин ти дохвейс, дугин цалма элери, йогат ака чеченцы это особенный народ. Вай галдялак худу, что мы отличаемся от других народов этого Кавказа, скажем, да, если брать Кавказ. Мы отличаемся. Цунде вайнтибизм буинах. Дагестанцами у них получились, ассимилировались. Он даже сегодня дагестанец больше русский, чем сам русский. С другими народами у них это получилось. С христианской религией народ у них больших проблем не было. А в 21 веке вот не могут чеченцы успокоиться. Если вы успокоились, у нас было бы все хорошо. И думаю, галдялок, что мы не способны принять эту русскость. И что принимать его от и не там проблем шхиряться, что ашхи дершн кирамлес. Тойзен, что соца ам вала дава дюн что докума да се стовел дава чидат. Если дюзел бат, исполз поселясон. Что исполз вина уже, если дюзел исполз поселясон. И все проблем. Ido schilog cha olsh do as chalhan elares tan dina ast oilinir suman sein oilinir as ist ara woch se oilesh sa woch wus sa desh schiller sa lilindo se qonach se rilq sa sheikhena chekhyakna zamiat shetze yuja tsayash tana ist schildera sai Ашна с гордостью могу сказать, что я чеченцы, мои предки были вот такими героическими людьми, а лишустан, у нас дейшсон дитандеры, бахан. И вот ойлос, вона астан, хуличтути, сайнтяхин. Астан, сайнтяхин, иштан, сасан, ал, тани ау меткючат, вайт бершан. Воем дала дел дадуэду. Вот эти наши потомки будут плеваться на могилу. Это что? Иду и сунта новые штеки. Я боюсь, что я как последний из магикан доверил днетир. أما سواء قاسي حضور شيء كذا Вымирает Yalla народов и культур. masit buhtayn Switzerland zagu pshtadat. Shtada welmelo in sasinu abidan dukhun حوالي شلات أدم خل مارشة خل واقع شو شست أدم خل ساعد دقيت مان شوياته حد دقجع مارشة شو خو حدوني أن شخو العوالجي أدوزن تأوجه كش بني بوخ فقاش مصرش دخول بيش مصوصا لا أقدرش قيورش قوبش بوجه حو عايز دقجع دا إلا مطعم توختون كجاون دا واقعا كان شيء يو سيرخ كروشات سنت عبير ببوخبات وجالك بودي الله بو والله سمون صغير والله إيش أطول داستن اللي يشوفنا عن باترون والله دا سيرخ دعاء ويجرى مارشو حياقن إزغاس ويديش ويدي لات حداقن إزغاس ويجرى قيدنا تعش هنس وي يسن يول وي كولتورة وي نتسن يعني إدي تيشنست وي إذا قطعتير خشة كان صناها بقوة إذا وجه حياقي شو بيش بوابوتان مو بيش بوالش ويتام بروبليم هاي تنسيا حجم حاجي هون نسيلا يهوست هو بحندوش تيجي بروبليم تكيجو وياخش هنستا وجه حياقش ويريلقش وأيدا ونخش خلدوي وأورم يحابقش بوجه هاي إنسترومنت ويوتس عليه شيء жау, скажем, да, вот гипотетическое жау называется сегодня ислам. И алвяша тана
Да, ночью гоштах, цаню, а ца ночью вячи, дох кумжолшту. И дуэ галдиалакта. Нам надо избавиться от этого радикализма отношений к религии. И религия табу, табу и наванюха. Нельзя критиковать, нельзя там высказываться, мнение свое. Цадох, что гич али шос, и мершвик хаях навегатан. Снах. Он ялчо, я воин свой дегоша Европа ашду, воинха, любой мяш набу, оха аш вонах. Сейчас амон, ага, нистагит он ялчо. Вот чалш вонах, ше мэр, цаном на кирет куш. Вот я недоволен, вот я не верю в христианскую религию, вот я не считаю, что это истинная религия. Или я там не верю в ислам, в Аллаха. Спокойно, алишу. Последний цыган, в Аллах, алишу, смотрите, а вы ночью хаяхан и баудажи. Видите что? Вы алишат стана. Инстанса бусуп целс, ха ночью ватцал и подмени навет. Муват. Освободи, если француз не христ, не католик. Значит, он не француз? Нет, он француз. А отношение меня, почему по-другому это действует? Если я не считаю себя мусульман, я знаю, не чеченец, почему? Это логичный мумма дати, это ойличный сумма. Ага, он ночью обусуп. Ага, ват схельвеш. Ват боже, ночью ще. Ординента, мерш винтагну, кинахсан. Наксан искречня, и баку я, из ночью и баку хильешу. Наксан из ночью и баку ясба, ук нега, и баку хаяк езаш. Ночью адам ждать, ночью бах цела ординента. Ночью кахи цахул. لنقش شيء استوريات شيء كولتوريات قيش قوم شيء سن باقيشوش إدو تاوين إدلنك عادة دينوي قام وتشيز إتك إسلام وإنقش وجا حيوقشو إنقش وجا تار حيوقي شو شان لا وغاسقي خير دوشون мы будем русскими больше, чем сами русские, вон там гуш будет, что и гасқи, и бобж, кабаранчат, больше всех русских. Да, с Кадыров, Аллах, дагдоишь, хазаришь. Русские, украинцы, это братские народы, им надо будет потом еще жить. Боже. И шкар Бог, что он, как ночь, так что-то с Бог, ночь, это хак, и нех шумадат, русские, украинцы, а доуцах еще. И по всем фронтам, вот, и что, в Губина, мосту, ночью хайокшует nach. Иду сонтан. Лозен асуфшид хукаyon. Инфай ишшоқачи гялошун нарез ваца, шичалшун рез ваца, бешизлашун рез ваца. Отсюда вообще хау, я соу рез вацагу. Ладно, закон хулитве, Аллах хулитве, муслима хулитве. Аллах يجي вечность, يجي ад, и движение, يجي лайф, حقوقي. Вот бизнес, هو претензию قيتش واتس вообще دون. شوك ساعتهم ساعتي أنا. هم وين واجي يشوك وخدي بابا موني. أصل دائم أولش بوسون إشتاش. مش مقدرت دائم أولش تك. دخول سديس ناقص أولش تقول سكشتو شوي واتس. Так почему у тебя все это чешется? Хватит, Господи. Почему у тебя чешется? Если ты не ложишься в мою могилу, هوجر مواتي ووجر حشوتشك هون هيزعل شيء استجي هم سكردو يهودو عام استنا ديك أولينا ونخشوا على الحال دو از ديوات состояние дел в чеченском обществе, в чеченском народе, сон иш но бусоп цахаль рез савольш пошла на будешь мухи трансон. Я считаю, что эти люди сами не верят в этого Аллаха. Он я что цатойзан верче уже но фулцан уже паники больше, если цаню цатойзан верла, цатесло верла, цапан мот верла, цакинак верла, уже паника будет. Он будет, ойлича, дербу шаш тиеш бостер. Вот им нужна эта масса. Если массы не будет, они сами знают подсознательно, что они неверующие. А верующий в Аллах по законам математики, физики тебе не нужен, чтобы кто-то рядом тоже самое верил в это. Он вера и маде, и Бог. Ты веришь.
ради собственного души верить дешмовое, произойдет тиеш, хотя он хулиш мадец. Не ты же будешь за то отвечать. Это еще просто логически. Это один объяснение. Этим людям нужны вот масса тойзенов, которые тоже верят, как он. Тогда он в этой массе чувствует себя комфортно. Видишь, вот. И рабское мышление, вот, ведомое отцена. Если масса верит, и я верю. Если масса не верит, или из массы выходит какой-то человек, который тоже не верит, он уже в панике. Он хочу подсознание, болма боится. И подсознание, огом душон человек, ойлич, видишь, подсознание ему все время говорит. Вот, и, то, да, и подсознание всю жизнь он закрывает, не слушается. Закрывает на это глаза, и ордина, как цомшка гёчма дорит, арам шейт и болбар, о датёч, мысли сейчас, то есть он выявляет наружу и громко об этом говорит, уже паника бол, и паника тянет атанию. То есть он сацапе днёш вошавас нас денвил. So групп что я юх паника леду, нерзандат. Statt zum Saosch, Ursuchen, Bürpanika jacken. Das so hoch ist egal. Dünien schon zahlig oder zaham da, so uns und mehrere. Und nans den uns abbe schau so. Suna se wischen a bitten to so hundui. Und sa a chot zahlig. So ja jetzt. Und so dünien schon. Tal hakulan sabbe وشات زغيج. توش نقاكوش مستدرج. So ich obsch ich das und ihr staat zu boss. Was denn humsch Festem geht, so Resultat, so ein Buch geht schon, danach eine Resol. Was das schon alle, das. Was die do. Schon lacht, das Top ولا تقولش اسمه ما تبغى. برضو تخلقي وشبوس وسيدوز ده طلع ده خلق بتأحيه. صونت أحس يدوز طلع صون. تقام قل صناخ الدنيا شدوق قام نشدو. وأجر جيم قام دو خلاص دوليش. أدم شلناش داستي وناديلا. Уздал Аллаху масса шаш рашватири вечно вагвах, половину вагвах, век вагвах, шарх вагвах. Но суна сацабе вознуян что вечно мост колдох, что хум сенсадия забох, что тянт ахарцу. Hagalda куда? Oude moede, het had zo'n earnest even laat tas dood. Geen change die wel toen dit was een probleem. هون قناع أحسن خاص هاي فتيشينو دا ويش أشوال عارها إيش بروبليم مش خير ما يات إيشاي تنهم دوي تنهم دلا شنو قا بيتن ليلو داتسون نكسن شنو شنو قا يتسمو بيتن ليلو شو هم تن داتسون даже вот это малейшее вот такое объяснение дает понимание что в исламе есть вот это место где два брата могут поссориться так и тен хули ой осетина Дели религии. Чем вот что так? По всем, я сум так ему как это работает. Дама Элла, сум жениться на одну и ту же женщину, короче. Там и чуху, да и чуху, и чуху, да и тут все можно, все могет, да, муслик. А прежде всего для того, чтобы в этот век культурной глобализации мы смогли Помогает ваш что и шушун. Абу закуска хакамер бо леттаг. Лева, отчел размышляю, уйца, арсен, деле, слово хаскамелди. Деле, бюси, мерш, хулил, масерге, салам дуй, удуй. В общем, мерш, дуй, юк. Худуй, шагшагы, где матка свободы. Вышка. Эшен дохалуэ рубог, иду. Изам гури бахаг, иду. Питанду, дагги. Все дело питанду. Так и питан от альбмахкар хадян дуэн. الدنيا دارجن شو مخول دار ما شو ديكوا
Око халва дейцнак дуй, хар дуква дейцнак хар да. Подсистема ВИРДов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы — это рода. Эти тейпы, туккумы — это кровное родство, оно дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удугов или Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полным носителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы могли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло ваххабитские тенденции просто как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, ну или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был и связан феномен Кадырова. Кадыров — это вор, а Басаев — вор. Басаев — это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами, и вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможным, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае не при российском руководстве, не провел достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось, потому что чеченцы действительно особый народ, они бы дрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого естественно произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. الله قالوا فقونا واقفة شدت الله واتقوا واقفة الناس أنت بتاعها واقفة إيه بتاعها واقفة وقولا يا خلق عمل الله Дугин сидит, попкорн кушает. А как, Так, давайте, обезьяны, мочите друг друга. Мочите его. Sevişik elek iduk kırmada. Asun gwo hayvan. Boşu kanal. تعويست خل جوك ما ليلش بيزيد والي تويش تعويست خل وول ولا تعوش قيوك تفاش انكويزيتر ويستخل تشقوا كل انشو سون حلا هذا شيء سوي انكويزيتر ويستخل شوريو
إن سلا ديش وقوي بس بشيك ألا هينزا طهن صد عوار يحط عوار بش سنو والقل وبوس سنقان عري عينك تعوها باستوالنات يوان مصلا يسينك دون تاع ستركتور يوان تعوش ورش عيش ديگرش تيتش جانش يتش إبازر لورد حيات بوس وتقامدو بوس دين شدق قن مشوق تقامدو بوس شلو شلا مزدهار سمات بوشون شو مرة قابهار فالأخير سو هو خلاح شو أبيد نصون ديال دادو دين صعب وشاوات تسأل شو دين والوري أنت ياتسكروشي سيك أنت سويشي شيك أنتو سين يقع تعبرت تغلشات تعوشي تعيترشيش تتسيعي نشتهم دات والله ديل وزورة شو عالدون ديكش بلا عورسو غزنيا سن أخش دوش ورسو لاروش ورسو يورتا لورش ورسو سومينتي ويورتا لورش مخلوش دات سيدش دا وسودا نخلاو ورسو ودوش جينو دات هم تحقي أول ورسو مص وورين دات بول خلق عدادتنا وسعلو شو تب أشخصوا وشو تب أرسل وقوش دات تيتو بس تعمدو تتعني دين شو تصغير أصلا شو أبيد ندخل والله دخلوا ما أصلا ديل وزو شو أبيد نمدوني إبراهيم دينا إيموتش سند دا يا ودا ديشتا كلواش دا أبيد ترود بويل حسن حشواد الولق حل سشواد دون بس إشتا ملكمي دوزمي дуешь олш хавош усуна сразу чувствовал что до хума не понять что ли да сега со бордо идет со цатага юqata qiytam taqilcha цатага шинтага ну цатага собри хли шо собри хли aqtuna ha есть ёли цума да да болу qar цунде ватана дишта буду собри долш дик баам швен хола خلخي ترا وبوب بيز نوختشن دقيقوش دوتش دينا بيسن هر إيش توشن بواش надо популяризировать, пропагандировать нашу чеченскую национальность, наши адаты, айдол, культуру, нохче дубош, дакер, нохче хила, дитцадалит, знахан, нохче вилч, доршдег, доцег, халбо, бо, милуа инквизитор. Может быть, мы всю жизнь на это потратим. Я могу это не увидеть тот день, который я хочу видеть, но амала хабер школы, сабер школы, цан цердо, цан гурмаду, цан кан уйрана ваш давят школы не тира, тогда вар цанука, тогда алар бош, ёх кам хербу избешен, أسوق شاليلو شتك سيقوم ده حلق سي تحي هلو تحي ده تحق سيقوم ده ليلو شم سان يوحكم دات قيت شو من ثاني أو بالبلش قيت يا بوجودو صبري خليش توزن أنت سواش سيوخنا وستيجا يشتلو وانتو واتنير وب كماش دات إم تدو أصناعق مغيرت وش أبش أتيش بوديله بوناخ بوتودي سوديال تستعصم قلق يلا أصناع دو تطلو خصوة دي عسيال لو خصوة قط عادة نيس ومص رجل خصوة دات هندو سونا صوتهن قانا ليروخا يتعمتو خروخا سونا سيدوزو سلاء أسق اشتغوشيك قلق عشان اشتقصق أخلديسي شو ما دات هون إذا مجي وبعديش تشتغل لور ويش الدالور هون سواش ويلشين سواش دوي إيه لو تمج سازو دوي سواش يجاسون تمج كيتو سو إيشو قاتشو يا مارياتاس تمج بس دحرة دعالة إن شاء الله أشوا بس ينزيبو هرس سيقولسو هرس سيدون نو مريو مصو مايو يلوش حيق توقتو وتعندينا خوردو عن مج عن تمج ثالث مريس ماستيات يلدايات دنياش دا مش تبخاو دنياش دا اشتغوروشو سو اش مت اسو ديكو وزوشو تدرجه صح تو بيا صح سبوغدو صون دبو بس حيلامز دي حمارا قبا اسو كوما تبو بوسا شيري شوردك شورو مدي اوري بس اوسو تاوشيغا
Сейчас он игозон бил паник шахча. Девошсон иблиси дин духа архуш. Дастон шахуг вистхил васпо архуш представтеш. Он адера. Шо ханях нёнчо. Утл боржосом, утл пейдбосом. Худал хилти дас шахуг вистхил васпо девошсон иблиси дин духа бага. Вошсон. Сатамослош қиқос худал хилти он адера. Қич вас вообще. أخشى ولا زين الدنيا ولا زين أتعلم ولا زين ديكني لا ألو موش واستكر صنق استكر ديل وزدور ساشين لقى حاجة الشنا والدنيا نشوا ونخشي شوا يدوس دنيا شو بوداس ونخشي شوا استك سويتر مواس ما سيوش ما سيوش أبرز سيش ديل دو عبيت مواس ديل قرآن ويسنسو ما سيتوس ما شندي وعمو ويسنسو وش لاش يعني فيديو ما حقق شنا ده لو قبيد نص والله دو درس هون باید بوش متخیتی هون اهلیل ورک اتنیت دلوش موایو هر باید بوش بو هر نیست دو قیست وش موایو اهلیل وش دلو بد هر اس دیر دو هر دیر دات التك قیست وش موو تحبو لاغنه بو بوخش و بیچ تار دیش دک دوی تار مگوش دل نرمان دو بوخش و تک مگت دیش موای تکشین هر اس دیر دات هر سون ایحدو هر سغلقت دوخش دات هر لیتی میریو هر اس دیل وردات هر دحسو باید بود شو بوخش ویل نشی شو تک وات لدر خلی لا دات شی قوم من سقط دی شو تک لدر خلی دات دیر دات شی محکر ویل ویزول تک ویل نشیوش مرش ویل نشیوش ول تک شی محکر ویل ویش سبولش بوس ویل ویزش بوق ناچت اتح عش بوق دقنا شي قيت دقادك ليشو شي هدوز ناچت اتمحكه برست دات ليشيات عيد عبول جاريخل واحد عنده عيدل هو عيدل دو نقوش دو ويخرجن عيدل دات بوتينر بوبوخ بتارخ واتين عيدل دو اخ دوغنز الشون غدو احكي با سار قام دي وي هو كانت اخواتن هو كانت ديوتوك مولش ديوتوك موليلرو او داخيتين بولنا دوغنات يحموخ هو كان بوتينر عيدل خواتين دول قوبل مو ويل ما سون سو لدر تخيته ونداج سو تاوش اشتري نقصو وكناخ بابويتي بو وسو تاوتي قيتن بو هون تقولش تيتيتون اودل وي اشت وي وشت وي ناخ تلو شواتي غلق داتي ديلا يغلق تدي سون نوخش غلقش دادولش دوش يعربو تشوتو ياتشتو وغلق دوبا سون تدي يغلقش نا ليل دور بوخش دول غلقش مدات مسال ليل دور وشو مرش دات ديلو دوش مدات دوش مدات هند iskanto degbaan hulborg dus alim itna insmawain tiqatna do hal do hint harish toy omra dega оqdunian da do qamnash do itsa все эти народы проходили такой же путь инсоqdunian da do qamnash do pachalq da khwatin andi pachalq shbaha besh asha pachalq из qamnash khwatin ячун итна qiyet дешо была вначале какая-то кучка людей которые в свое время внесли новое. Тани целом народу ёли понять, что юха ешь. Хотя юкдалин. Эта кучка людей сделала это народы сегодняшними народами. Кедиш, сундера, толпа дует, он тяхо это нравится. Жимо дым дахласа алам. И мечеряла цаш, бадок деза. Даже на мелком примере, вайцахца айдалдер, это моди, это ялер, это хомют и юхом ялер, моди. И вся республика ходила в этих штанах, в этих рубашках, в этих шлепанцах. И что это масал дует, мелкий пример, но и ума цадизер сун, да, мы снага лишь холос, вот чабоча, малиелеш, масса лелош, цададим, инкубатор, сон, что просто уже вложенный хелди, что из теги ча. Или он при жизни приобретает вот такое дует, что он не из толпы. Или он уже врожденный, не из толпы, так хулшует. Сундера, вот и хульштаг дуй, и кучка людей всегда делает. Народ всегда идет за кем-то. Масса идет за кем-то. Сундера тахана, ой, кеск дари, лен сусан вистхош, кеск бари, алла, это не значит, что я не на правильном пути. Это значит просто, что масса сегодня,
то масса идет за какой-то другой идеологией. А эта масса завтра, через день может повернуть на 180 и пойти за какой-то другой идеологией. То есть, масса ее не решает. Решает кучка людей, которые умнее, сообразительные, какие-то, чтобы Лейш дук бар лейш дук емюдил датс он то есть датsia. Датс балцали ор. Но кар по большинству сидит яштал. Та лейш дук бар сали сомур ватсали. Цаши по беват мерштик сали уруксо. И толпа, вот его идеала, и толпа цаеза солнца, там сейчас. То есть, я не люблю стадный образ, не люблю стадо, люблю уважаю личность. И личность, да, цахумагойти, цахумалил, цунга хажи, и да, цунти хажи, что стадо, и да, могу да худу хажи. А личность ши хайкал, и кварт бошхол шу личность. Унду, и уэль яшхол шу личность, и кварта бош, уэля яш, и это царь дакуешь. А стадо это бездумный, послушный исполнитель, безмозглый, умшиш. И до личность дает, и цунти хажи, дает, и да, муана хажи. Унда стадо, оно никогда не соображает. Вот и личность бо, куда уэль яшу, киетам бо, шу хум делуш, и уэ. А хер стадо, уэх стадо, но судом царя, до габеш и лейш дук баре, а лейш дук уах стадо юк. Конечно, стадо всегда юкульшу. А личность их единицы бывает. А стадо, конечно, стадо цундел ушмад, дат стадо юк. А хотя стадо безопасно. Он заметится, угаться го. А личность это уже другое. И толпа, по сути, толпа и толпа, масса народа, грубо мы просто. Толпа это обозначаем. Но это масса народа, огромное количество людей, которые производят, но не придумывают, видишь, и не продвигает вперед. И если с научной точки зрения халячин, халдат, с точки зрения эволюции, и эволюция мухала, какая-то одно существо взяло камень в руки, например, и этот камень, то есть взяла обе руки по два камня, ударил друг от друга, и получился вот этот острый конец одного камня. За ним стали повторять другие. Иштум душу нара. То есть эта толпа, она просто повторяет, идет за кем-то. Это по-другому это не работает. Я никогда это за истину не принимал. Я всегда старался задавать вопросы. Но и билгуолнш, мечаю, кигма дояу. Просто сам Бог говорит, я всегда старался своей головой. Халты иногда хайкерт ойлила кант Бог. Я аж махот руат хайкерт ойля. Сам денир Бог, Махамад дела Бог. Халты янушу. Хилвид хиетсон личность, ша Бог, ша гуй, ша Адам ду. Сам не ахтеривать, вот я единственный такой, не повторим Бог, вот такой, хилвишу. Сам не тяхуэтен хилвишу. Юхи ход, окей, но тяхуэтен, что Бог ходишь, это лей алам сюкхач. Тунде инквизитор, хотя орел хасимя, Хасан халдош, дукна обнохчебун, ванюка. Хасан лишь, что разборг, это непонятно что. Ich denk bei Amschulsch. Roos, Eurasbügelsch. It's deep all Eurasbügelsch steht ja. Delige, en din du dinu, washit roos, ja, doch, deets, doch, neens, marzo даю, ja. Dinu дешь, ja, так. Но если в этом религии столько изъянов, которые людей друг от друга отталкивают, а ойл моя, она, и худин дует, по сути, по законам, религия должна объединять людей. Религия – это истинно Божье, это божественно Божье. Как что-то божественное может разделять людей? Ойл моя. Toizun, ветеран. Дейлдос, ботегон бо. Синц, халта сарт хостуй.
نقش شوحو أسبوع كدو والقدمة ليت نقش ليت دنيا شو دقيق أنا شقع تقام لوش مص منا ريزو سوما تبو هو نقش قومس دوش وز دوش بيد بوش دوش دمدوي أستيم سنت تسلاس بوق تسلاس تنصو بيحكي وسقيس عنهم بيحكي واتسو نقاسن سو أسمنا تسلاس تنصو بيحكي ولا سو سينسي حالتا سابوس مساعد شوتات سو بوق ني مصو ما دوخ ثانيو كيتو دوخ ثانيو أسبوع كدو قتيبة شح حيوان تبيغلادات وش شح إنسان مسقيش بيرش مسقيش بيرش بو تنمؤة شداول شندا شداوش وشن شداوشة وشيء بيشوشة واسبين شح يلا شيء قوم تقنقلوش شيء قوم برشلوش مارشلوش خلق شيء استقل متك بيسون سوليرو ستان سورك لتخانيو سواهر بيساتشا سواهر شيساتشا سواهر سمشرا سوسينو ليروش موي سو قدرين جوروش وات سونزا خ ساشتيشن بوخسا داق تا نوخچو قوميو قاتا برت بوچ نوخچو قوميو قاتا برت تومانتا ريزي ووچ سامل خويل بيغويات سون ريزي خيل سون داوخ تلا ادونيان شول اسقي هما تبوخ يبوخ قيودو سون گوشت اگه این سوالحچه این ستان دخل شوسو این دخل تلوشن قینتی دولوش اس دخل اگه сопротиворечишь мечаю يعني даже немножко айдла нис дат ала датун саишта дохалвала цумандуй он яче ислам чоха сонтан гуч билгал дела даже немножко айдл рилш адичи ходуне принятие инстан 21 веке все человечество живет по каким-то моральным кодексом, что есть плохо, что есть хорошо. Мораль Богу, эта мораль отделяет тебя, эта мораль делает тебя человеком, то есть тебя отделяет от животного. Мораль Бога – это твое поведение, твои вот это мировоззрение. Ислам что? Общепринятый мораль, что-то. Даже ногче айдлш дюца дацвайл баасу. Все в этом мире знают, что 9 лет это маленький ребенок. Это аморально, еще 53 года возжелать маленького ребенка, это аморально, животные так не поступают. И там задаваться вопросами. Это сейчас Богу, то есть сегодняшняя религия ислам, которую я узнал, переехав в Европу, истинная религия, которую от нас скрывали сотни лет, оказывается аморальная или религия. И Ататюрк Лахмаца Али, религия ислам, это аморальная религия бедуина. Просто галдела куду кто-то это узнает правду, говорит, да, это правда, арнис мадухара оли, и ты лочнахбу ванюка. Но ванюка дукнабу, которые всю жизнь выросли в этой лжи, привыкли к этой лжи, им комфортно жить этой лжи, и они не хотят признавать правду. Он яче правду признать, и ег шаши. Вот дунья-то яхмана хан перевернуться мадуэце, и нах паники بوطاق وهي دعدعتش وهي لقطة أول شخزة وين عند عياق إسلام يقال لي قدوة واس يسلو لك تو إسلام شيء دعدعتش مصر الدنيا دوخسن وهي هنقطة وات هنقطة غلق هنقطة أيدل هنقطة دالي لورو обмяш веру хоть оковши да и цепи спадут с себя ты себя почувствуй просто человеком из-за вот Ол шумду Римская империя, раб мечтает о рабовладении, шумдуца. Единственная мечта раба – это иметь собственных рабов. Вот иду из дег. Иду, свобода пугает. Тогда, как мы знали, что она еще хочет, что хочет. И стигаешь, и то, что любит хаваха, уж берешь бу. Совершенно керта.
إشوقاتش بشوقاتش تعيشوقاتش إتشوقاتش ردبيرشدو سون سياس دري بوتي خاء إش تعني هم كيش من كيش بوتي خاء سون إش تانا أسا زابرشش وشوحبا بيرشتي زابرشش سوارش بيرش بوش إنسان بقل أصدين شو عدادو إتلا سديز باحة السوريز واتسبو شين الله أحسو أخ وقدي دا قادي سين استغلا وقصوخ سين سي حالاتس السوريز واتسبو ديل وي تنقل خلا إشيات دالو أيتن بوغمن غلاح تنقل خلا إشيات بوغس ونتاسمون خائش يوسي سبو القين خيتم سبو القيتم بوش ديل خلا إشيات بوغمن خلا إشيات صدتو برستو تقو سبو الحيقل سبو بقيتم بوش كل ما دا تصدق بتفاسني اي كوسموس اي دجيني الدنيا على مصم قلنا وال خليتاني الله ديل الله اكبر وشي صبر ايش شقا شو واحد تريتي كلاسة شو تكلاسة حاجة وشي شيتشق تايتشق شيتشق وشيكيو سير خوزودري غير بوس سير خوخير دو بوس سير жизни уго сорез вац бос сорез вац эч сөз нау дөнштох дел уранора валлахи аллах дел ура саюх на ости сөз дөнштох сөз паник шох тато рез бош да слушай воишни хадуй то милошин так гвац сеноше воишни мухтат класс из бо اتلوت بو مختلح اتلوت هاي لا سينس حلتي الدنيا اتلوت بو خلاص يوم ما تبو انكوزيتور جان إيشقاتش يالني ولا محمد بيمرس تنا زود خلال سيميا يالن ميات أسين سنبخ مبيلس أسبرمم تكستم يردو بستنزوي Мохамед женился на 9-летней Аише ради собственной похоти, ради удовлетворения собственной похоти. И все, вот, и мои, вот правда. Не ради семьи с ней, не ради сделать ее женой своей, а ради собственной похоти. Вот это надо признать. Вот это истина. إسلام. ما تخليه زودري تلوخلي زوديش تخليه. شو هنوي حكاية أم تكويش يتخل هون دارتون نلوج نتشخل سون دقون أخ زوديش خل تقواتي. سيميايش تكتخل سيميايش وتكش يتعديو زلبوش اديو زلش يقيابيش اتشوح أشخل شو تك. هرا دو زودش دول وديل شو يتعدزو تشلوقون ديو زلبيش زوديش تكتخل. زودري تنخل بو نلوج نتشون نوي حكاية ليلو يخشوا كاتشتين بولي شاش عربي شيخ شدود شدو ميك شدو شيهم دو خل لقبو شدود شدو نوخش بزنا واحد صدر إذا زود يشتكسل يلخ بش إيشو كاتشون زود تخل هوكر ها قوي هري باخ يومش سانوخش شو دوت شخل سون إتد يسوم خيط إكيال هرواقية بس أنو لغيرش يسوم يحدوت شمي ثانا إيشو كاتشون زود خل شو إتخين تيم بولي زودخلي لا دات اتخن ادم قي مكش دوت شل تان مكش بو تان روست ويش حالر شل اندي بو هو داش حالر بيتاني تينتس استوري يوش دا بوست اتخن ريمسكي سالت ملبل لقر سرد متر شيسيات بيتخل متر سمستوك لقلور شل هدربا بيتاني كنكتان بيتاني شو همش درازن داخر قيدو لقدو ادم اتخن غيل متل غيلن سلابدول دل ياشخل تفسير بريزدايت ادم اتخن دوك ديخش شخل داجي اس خديايز اتو ادم اتخن دوك ديخش خلرت تخلرت ادم تير مكش تخل تركش حلقي وحيك شخل اتخن دوك تركش يو تشل كلك خل دوك بيخش تخل ناخ وجي خو شنو تيقاح دوك بيخش تخل مكش تخل لي هو كان ايش شوكاتش مكش موخل يا ماك ايه مالر موخر بمكش سوني نخشى جو دوتشين نبرت يتو بيتشوش اللي تمر يحدو شو مك أختم بولي تدي سوني نخشى دوغي ليوتي قصو ونداج يحدو شو شا نخشى يوبوش سو شا نخشى واتر ديك كي يحتاج تا مترسيات واش إيميل الأول هم هي دوتر ديلا هو هرمش يحتلوا المواد سولي أقينو نخشون هرجيد نخشى يحيولر نو هر يحدو تمشيات يبرادو تجناتش تو إديدو شينك بيوتريات سرتوا تشينك مخايتش واحد
أخشينك يو يتر يوتش Bambis ناخي yogotari baro itera. يا Bambis بامبس yogotari يو baro. يتر يات بامبا يتعتر برقاد باس بس يح تسخيتر والله هنا يا أخي يحتر مولر وهر يسوب شول أقوك أور هر جيدري ياج نقوى نقشوك يا ولدات مقامت زود يشيالنا يات يخشو كاتشين هو زود وشو هنو حق تجام يتقو تشلوي هقوش مدوي بترام أكي يحت يتا بترام أردوني يقرأ أخذ راح تحسين تتوص حالة سعدوي تنوخ شرعوشون السيوع سيوشي رأي سون ريز وات بوغس سون إقبال بوي خير بوغس فتابر شكولا يقن توريش شبيرتش قشموعا تحليلو دي شون دقين مقتلاح أوتسولا واحد يالدوهم دوي سون ريز وات بوغ سون ريز وات ألرنا وناس بيحكي وبوغ خليتان لدن دالتان عدلو Boço باش awwal ده alati. هدو Inquisitor. Boço awwal alati. هين سون هو إبيتش بوي قوسون بوت بيقر مالخ ستير يتورنا شالله دوله شوي هر دو هردين ولدات وهر دو هردين يو يامرت نونش حان الحرم دوتش وين حان الحرم دوتش اتار شاش حان الحرم ليلي نامدات دو نه يرچ كامش تيلي تشتر ليلي نباش اس جون هابول اي جيت كي باين تعش كده بتشالق تيلي تشتر باخ مش حبوش ديال نحبوش كاهيوكش ديال نحبوبات غمرش كاتر هو كاهيو قدر تير قهيك تجمت كلا ما تكنش نغمرش كاش بلنا ولا لو غمرش كوي مثل خيدوش عشتو كنش دوغا شو بتش حلقش ولا خيش هاو تا خيش وها يخش حلي يخش تيجر يفرات مال الخيش يخش اش داخبو وغمرش كاش دو باختر وهديدو وياتلي تايقلوك مالخ ستير بوت بي ايميل تورنش هموختيش هو جات ديش والخ دو تلباتيش كون ها هر تلباتيش ها إشبوي ليش بو ها سو لي وات سو مارشو سو اقتل بايو إر وول الأر ولا سو هو ليش دو إر وول سو Sam daras bijak mobilos marshal duyu lisenčēga sālikum. Inquisitor عدو يزلم بوي خونا نوعش دايش وصلهم شتليلني استديتش هاهدو طبعا واي حلقة شوين جين دات وصلهم إيش شدول يال شدول بيرش قامبرنا بالني دساي دارع سلركشن هزهم داتي شين خزي خزي شوية برقل وملوش تايبانو نقنو جوحتهم دي دوس قميلشا نوعش وصلهم تليلنا السوكيشو Magasin وات وات با وشو عادي البريمير عليه وصلهم خلر سونخ نوخ تشون تانا يتفهمن جلزة بتانا أس سيدة قاعدة ما سيتة شو خزة سيجاليات واشيش شاب الغدنا ده هو باي مش راس ده واشتي تش استنعري واو يش داخل تاني انت عتدوق من الدنيا انترنت شو دستن قمي عليش ده هاي يترياتل ده الشيء يش روش الشيء هاي اللي بوطيق عن ر وقام إيش شو يال شو دو تشيني وزرستي سويل شيوا يوشوا إيش يبقى послать ببرقص إيش نعرف это تيجا دو بيرو نبت وعلى إنشان ذكرني شو يرزق وذكرني تعال لتشيني يدو على شو ذكرني جيم دو يعني мысленно تعبيرو على واوا جيم واوا صح بيرش короче شلاتهم دات بو على شنوفش شبه دابر شتيت بو شتباي مش بحكي سوتوي شاوج شاو سوتوي واوا شتي شلوق تقول نوفتشني قوزا قالوا يا جا يتا إيش قال إيش حضروا بيرش بدوش Ja, inclusive da آخر شوات اتخم أنت خوش شقوات يخم تندر وياتنقوي no بام بنخلق خايش إيسين سيليات نسخة شو inclusive يقروا عليهم بيحكوا بالله
Гзеда бам боys тойца бам бин хылла кажа хом цендевал. Уже хохчуа е зудершна е кигечан е бахкачан так е чацве. Это уже шайолчан уже дахазады это отойном. Ялшадо бедечин. Она половозрелая бош дебил шамайри. Халиф, ибам хиявова сихса, ибам показатель, дат вачнуя нохч комюга хунде альче. Паямар хылмагар волшук, бам паямар хылмагар ворка тахан. Бам выполняет свою работу. Отношения халишу. Он просто делает свою работу. Лицемер вачун. Он тупо делает свою работу. Кан дадут ему задачу говорить другое, а будет говорить другое. Спокойно, 6 лет, следующая, она половозрелая больше год. Он сегодня свободно поймархал. И что нет давать он говорил, что что или что хуже, вот генау если ему дали оставлять народ. Асбючба, которые искренне заблуждаются, свободил. Асбючба, нохчебо, которые искренне заблуждаются. Ишбу асбючба, бамба работу свою делает. Он не заблуждается, он прекрасно понимает, что это неправильно, что это так недопустимо. Но это его работа. Иду асбол. Астана, сагаттошбек, вая, и цумнахтиш, бонахбуй, вая, дилар шуя, бяшаршка, дилар шуя, танвай. يديلا شو حلقي ام دوي نو اما هو تقع تقوش يدينال دات هرم ديلر شو هو ديلر شو حلقي وشخلص على مسا دقن شنها اتلا دينال تقوش تاس باش دخت باش ناخك иду его голдалок мы как море, который человек долгое время был болен, провел там, не знаю, полгода, год в постели, и потом вылечился. إيش سمعت دوش قام دوي سمعت دادي عندنا العيال ياتي تسمقر ونقر ويتانا قانا وينسى результат شو بور датчун потребуется годы, чтобы вылечиться. По-другому это не происходит. Да, столетия, вообще, если обл, да, годы, десятилетия, вообще, со и хома, сюги уже обл, да, трудно, что он да, буехал, дели, со хуторват, ас дел, ищ, харцу, дал, те кулер, яцес. Просто все, знаете, алди, что то есть, ну, говорят, что массу докбол, штишата асходи, оправдание, шау, айкалделер, анахчо, махтаквелнер, ما تعديش يقوم تدوزره وإيش بيتش بودا عديش ومن ده أساس الورق شو ما أتجاه قالهم بدوتي أعرف وش أي خير سؤال دوس سويش أس بوخ أس سيهم من تي سيديش هم تقي دوس سيهم من هدرون سيديش هم دق وجنه وديش إستوري كولتور تراديتي موات غيوكش مسو أشتقي دوس وين عطينير وين ما يدات ديل وزلور عيدات أنت أش عايتش هنز عايت قويشون خلق كورل شيرة شو داشت ديش أو شوال هالدواحد لدولو چن أو شوال لط تعال يستخل سواح چن سوق موول كو شوال لط بيا شار خود الميل دو عشرين أو شوال داتو خز ما بيخه عطيه دادو مديت سون دق ما يو خان هيك سون دق ما دوسون أو شوال ناخ عوش ويلو چن صعب بردي لانه مرش أتم نيكلا خلق يوفون دقو تو خز الچن او چوله او شوبش ننديچ دين دايو شريه ري شكريو ري حتى شريعه هو ياش تاكل جاتون صح هياكا منو سانتي بيا داش دي دو شريعه بيتسو دي خوشكم مرش ساعة اصلا شو عارف قمل دينا مو قمل دير نوخش راهو سنوخ يوخ واخا شو قمل دو وشن بخ وشن تعونا بابو على اتخنا لوخا نبنات كمل انجزيت وقيتر اوشن نبنات كيرن نسل سوق في ماست اسالتي ميري تبورش ورس ماست اسدل دويات يسين تسو حالت حلقه حابه كانت نبقدو ما يدوي عضو دوها او شويه حسن قرصه يا شوقه ميسيت قناه الموديس خو شواسا كل تجويست خليت ريتو شو تا هاكر واش زين در حلو شو ده برات ما
Лардешаш. Шай максимально шай قوم пайда хил бовы. Максимально отдать чуа яиш. Маш Адам, Луансик, Асвагата Элер, Go Rabuat, Asa Degi, Ella Devishi, Ella Vishigi, Ella Shushiki, Ella Go Rabuat. So человеку نخشو شين لا حادو اللي ديل ورزورا شوفوا قد اللي يقدان وصو ديل ورزورا سكيت فوز بي انكم قمال دنا وصو تهم دي استاس هم باغح اس سو رب وات بو اسقهم ما تبو سو человеку بو человеку ادم دوسو از جوجتو واضح سين استقلا واضح القمع سكان طوي سن دخلح خلق سكانتن شدا ملخ الله فوقون تخلي خلق اسون فقيهم ما تلا وقوم يقح صوي صو ديكن شو اللي خلق اسون فقيهم ما تلا سون خيل زيخ الله ديل داخل الله والله الله لا بيك ما بالله وشا أجل حيوغا بوكسينغ تنبولون دير وشو прямой близкий бой цаита хоген вакар ши кечке пармаса хок цажим хо успокоиться дает инс хуга дуалуга та есть такие у всех масерга дон шадд инс ахдуйцуг цадуй даже хуга дек эзкумш дон представь да хуга дек эзкумш дол шхумш дон поэтому вешо милорар Эрсенория, милория. Оту цачо хазка мелдер. Халиф спадешки он, масера он падешки ашю. Дап али хайвежеш кладуи юхверз. ديكي وول الله ديكي روا وول تخون. ديكي وول أحبهكم بالله ديكي وول أحبهكم بالله لتميري دنيا شوات قليلا واتونس يلو واتونس دخل عني Самастят, просто мастят делдоят. Штейла, вири, это луqлые, ну, حلقة كانتوي حلقة كانتوي ثم شدا ملخ الله خلق أسون يلا صدا خرج الله نخش قوم داخل الخر إنك دي نخش لا أسون كانت ما تبغى عقوان خواشوقع هو حكان تنخو دو عقوان خواشوقع خلي الهستوري وعيل شوي تغى أتنا قيتا أقول بزن وجه مبوعة وات أشم تبع رسنات سيخ تولي سيات وان توخ ولو بيت ويدونا دوا تردنا شو سويتهم داجة إنك دا خيط ولا إيش ما يمشيوش ووشي وارتوش تخرج تدول رجال وشارك دعخات ذات ولا دعوات شوي خما يسولات خلي يسمال رينز سوي ويسيتي أبوش أشوال بيقر تسوي سنة متى بولش بوجه شو موها وساقام دو وعلديش حتى شق دو أقردو هلا بيروبي يدي شكا صوتي شعن ودولة عدالة وين غدي دو просто كشمواتي عالم كوال عشوال ويديل العربسكي تقدر تقول بيزنس تخب بيزنس يشن باش عشو تحشل وين شيش وين محس وين يوقع مرقيتي تقيتي كيجي بيرش تبيرش باش دلهم شوي تقا ويبنى تعقلها دوشتل تخن سي شيشي يع خليلي سيدي يشي هنا إنش سيدي وشي سيتين خبل نيخ زيد بيرخ بل ناي خيتر ورق سون سوي خيتر سون سوي مقش خيتر واتر هاي سدا هاي سواش أمل مصنع دينا أمل مصنع بيه شواش سون توق ويش تقوات تأصو ويش تقوات مصو تين خوشوان ووليدو إمشينا ويشتن أدري بوه أسقي هم ما تبوه سأهم تبوه
هر إقيم هر إقيم حول دول حول وشا صابرتين دكتور صبوا خايا صوش ما ديكي بالله صبوا خايا حول دول أسبق حول دول هو زويري مير تيجر ليو والك زايد يضيع يالوكاس برزو بانت اي واحد يدبيشي تاك بان تو يتو كتير وعلى قتن جيج قدو تو هون دخيان يقيرم شيغا صوت خليل ادنا لنو هو تعقلت كباوز مزكتو دايل قولن كلاشنا ادمشنا هو مالن بير قير له عجل بير قير له وقن قير له شاب قير له هو مالن ديكي ووك ديكي ووك قيرم ديل هو دو قيرني صوبر كلت ديل دو صوبر بيوع ديل دو صوبر أحسوغنز قيرلو بو سو وري أنت يات قيتا وري أنت يات سوساها بلغوش وات ساعدة بلغاوات يو أوك يو ديل قانو راسك سو بدل جنشنا شناغ شيوخ هاتيش مستقويز ألدو دوش تخوشتش سو وري أنت يات أحسوغن بلغو قيرلو بو أحسوغ وي ادمي كير ملوالن كلت مزج ملول كلت كي سوچو يوش كلت كيات انخيت مكلت كيون ديلا سون قفيتك ديلا عقصو بريخل ويسكسو هقع حكيت ميخل هقع سبورش الحاجة الليز يدقيت ايخيشتو جج الدو عدق شغل اشك مدال على سيركولات كروي ارغانيزما عش غلط ولا عن يشجع قونا ولا يشجع تمسك ولا يشجع بيقر ولا يشجع أخيتي مسني ولا عيبال واحد بيزداد سكروش حيوجري مكرينا هون طبعا أخيت حق يس ديكي ووك ديكي ووك ديكي ووك بيحكم بالله ديكي ووك عبيحكم بالله بس هديل دو بس رابخ لما غلاق بس قيهم ما تبو تشلوك الخمجي تشلوك الخمجي سو بس رابخ لما قيهم ما تبو صوري أنت يات سو يرتاح ومحكح وش ناغنا سدوش داوش حوقفو سوسين حالتا صح شيلا حالاتس قيهم ما تبو نو سيك أنت وي أسنغ قيهم ما تبو بس نوخشي قون ده قون خلان بوس قيهم ما تبو انت أحسوك هون سو قيلو بوغا سو رابخ بوغا أحو بوغسوك سو رابخ وري أنت يات بوغ قيتان دو قواغك ديكي وقت ولا هون باش بيستخو Твоич, азан да это валаждан короткометражка. أتيم ما أصوبو بيكتش خاشن نوخشي نكنشو بقلا نوخشي أخيش لا نوخشي دولوشتا أصوبو خاشن قيهم ما تبو بولخ ولق بيزنس مسلم عدد تبوغس سونا سياري بوي إش سلاء بوغس إزبوس بو سيكانت بوي تون رابوات سلاء بوغس هرسا قولوس سو ويزوش فناغن سقولوس هيشان تسليو تسأ ديل وزور ديل سلورة تسأ شلغيناوات تعني همان كاح تو ولا ريزو بوغس تجي شو داهو بو تلسون شتاو بو نو بقدو سدا سنانا تخن يردوقشتو طلوت تلشتو مصوم تشتو سيدا سينانا سيشو شادوي يشكروشي بدعة اللي ألا جل تروح بلا أسن يلسنا تسيش بوغ أسقيهم ما تبصي بقو يسألين كتابي
لكن بلاش سؤال بلاش ورشتك Ibrahim Sahena, desa, to atceros, lajā varoņi, ēldieši mums tieši. Tonam jāheller, kitaiski stinēsim. Visi iehutie. Дия групп еще просто я уже выстроил. Кучу ходить, сумца ходить, что обычно. Да ла, кучу YouTube чует тоже. Свек хача хог Елсмани чукач хартвиз. А молоча аврю хайтамела, молоча аврдодиго. So дешта глац асам ца выбор бош хана хортаг че Елсмани кач хажвиз шубах жюрти кач мох. Мичаги, хода дестик, хач халгак книги ицик хочич, хона хай поэморал дуэсано. Сунца, но асам хар ша жюрти уру кичу ишт алца виш асам хортаг Елсмани кач хажвиз. Яла, овьеза, уру خليف صابر خليف الديل ده صابر تمرلان أصعقوبه خايون سواشي سو توش دين شبيه واوات نجا أحسن سويشي يوع إيش وقع عشان ماري غتيز بوغه يسوع مارتيز بوغه أصو ريزوات بوغ حين لا أجور دي وغيت حين لا سيسي كلا وغيت أصو إي لورد حم دات بوغ مش ورا تمرلان بس لورد حم دات بوغ الديل خليل دات بوغ خيلا حادول تعادول سوخسين سي حالة سوكيرتا سو دونن شات أبي دونن شو لاوات سو تبي ليلو وات نو بدك ألديز وتقيمش تناسك أنت وي سيدور لابين إيش قاتشري يخ قاتشري سو الله قيل وليري سوجوجت وقيل ولا باي أس أنتيجا أتديت أو بوشياس إردو بو أس قيهم ما تبو سو خاش سو خيتيون سو ولون Самое до сунам царза еще кач Мариевич. تمرلان تغن دات يقان خير دوشتو إراك يعدو هو يسير يعدو هو أكون خزت باكستان يعدو إيجيبت يعدو هو صودوس قرب يعدو أسئين لورد دات بو يوم تبو официально российский мол наш мол خير ودي تعرف Даже если я была разницы, в исламе дозволено брать жены, даже если она маленькая, на руках у отца, и понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей, только лишь удовлетворение низменных, каких-то физических своих желаний. Нет. Женитьба, это в первую очередь, это воспитание из женщины достойную мусульманку. Чтобы она была примером, чтобы она обучала, чтобы она распространяла истину. То есть самое первое, для чего пророк женился, как в одном изречении, 11 жен, 13 жен, есть разные передачи, он это делал для того, чтобы среди женщин распространялся ислам. То есть он их обучал, они все были ученые, они все были аулия, святые, они все матери нашей уммы, и они распространяли ислам среди женщин. Он брал жены и ту, которая вдова, он брал жены тех, которые не были замужем, те, кто были замужем, у тех, кто умерли мужья или были в разводе. Он их брал для того, чтобы обучать и показывая пример для уммы, какой должен быть самый настоящий достойный мужчина. Это пророк. Даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы, в исламе дозволено брать жены, даже если она маленькая, на руках у отца, и понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих. هو جعدس مش هو
Sunna novču, a Ой, procedūru. hadis هو ميتشانا هاتو يوتيوب просто عجب он медный брал жены даже если наука вот у родителей был. Сколько мели я вообще Novču зоны hondu кривич mutecili, бер ам да ишел шдат бер يوع زود ам تدلف например حجري حقيلا حيال هرقدو أعداء ديش أبزايت نتشنت يحيي لنتشن عزود يشو просто قال يشو قمالي مال عودو قمالي إبراهيم Bre, يوخ tamam, bijak mo bila, إبراهيم kaže, tamam, haja, bre, انت افرض يا شوجي نوفشنا اشتنا سسد نقنش واشتات dan dachish mo du gürishna as kemotcha turkish bo as kemotrush armenisch bo as kemotrush wenn zara muda zon ja twachosh nofch kontar ikhum afrod der shoch nofch normal na khiyet boldu إبراهيم السيوخ ناو أصيبات السيام تعال شيء نحا إيش الدنيا بالله سأوصل سنت إيه قريات هند إيش هند قريات سر هلك في الولد سو ريز وات بوس بس إيه هنش لا شو حاجة إلا تصق شو حاجة إلا تيل ده إلا وإيش ريز وات شو يوم لو سنت أديشي لو سنت أديش سخيم ما تبوه سنوخ شو هو سأ problema يا ثم جينا وات لقدر بناه لقدر نخبوي جينا وات نبقدو سكنت داخل شيء دو قمل قمل دا شقوا يقول خواصها صدهم دات سوريز وات دنيا شو إذن شو أنا شو إذن شو ريليجي شو أصل ريليجي شنو كروشي ريزي سغل ها البوي بدي ألو كنت وي أس بس ديل دو صوغان شنو سا الله نم الله نزايو سن ديل دو صوغان شنو كنت سندوح لوغي أسنجا بحكم بالله عن حبور وات إدو بوخ قيهم ما سبوخ Her efir da je djergjera nuen disa da bil reglementu. Дальше اشتقنا له شوق ما شو شو العادية بدو حبيت كتير ريس مثلا ما شو مثلا ابra jijgal hrdidi إز ما قدروا إبراهيم هو أوري أنت جيح ستيبان هو بارولات moje zavoli to je moje شو جيش قال حماقيت أنا ودير بكر تتخلى تعبير كتير